Дэhээккин. Уважаемые жители и гости столицы, в самом центре Якутска, в спортивном комплексе «Мадун», единственный в городе отдельный женский тренажерный зал. Здесь тебя ждут групповые фитнес-занятия, индивидуальные тренировки с опытными инструкторами, возможность заниматься в малых группах на всех тренажерах зала. Приходи и достигай цели. «Мадун» – это твоя территория.
Якутия күннен күнді көрәшілер бүгін көрәқтейбет үйіс бүтәк күнін тағылығыбыт. Бүгін алтай яң көрәқтейбі болуға. Апамыз кәхеттен келеді бұрыта шүйбағыз кіттачы бар. Онына бастығы пайранан Алексей Петров, Петр Бурнашов тақықтыра. Удин Евгений Лисабдюлус, Гуляев Айсенноев Дмитрий, Селепцов Сарглан Малышев Георгий, Павлов Павел Гоголев Анатолий, Максимов Даниэль Алексеев Айтал, Максимов Вячеслав Пшенников Александр, Большаков Тимофей, Стручков Алексей, Константинов Сергей, Свиновой Егор, Десковский Дюлстан, Анахин Вадим, Болтунов Иван, Спиридонов Георгий, Темезев Илья, Захаров Василий, Протополов Селовод, Новиков Анатолий, Вонная Емельянов Михаил Мигалкин Айсен. Бупамоска Алтон Келен Вадяхталарга Вартован Алтагаттачева, Бастык Баранан Мария Тимофеева, Галина Варламова Тахаттара. Хеттон кийләхтәргә Апамоска бастырып каңгырылалар. Алексей Петров, Ленский, Петр Бурнашов усалдан. Белемнәнәләр Евгений Удин амма Олесов Делос Сылупо. Апамоска Алтон кийләләр бастырып каңгырылалар. Мария Тимофеева нам, Галина Варламова Тата. Белемнәнәләр Валентина Шестакова Оленек, Надежда Никипорова Вихевли. Апамоска Гитлер, Алексей Петров, Ленский, Петр Бурнашов усалдан. Апамоска арбитр Олег Наумов, боковой судья Василий Пестраков. Апамоска Тавастлар Мария Тимофеева, нам Галина Варламова Тата. Апамоска арбитр Вячеслав Иванов, боковой судья Аян Саврайкин. Помогу Салаева, Иван Пермаков, Апамоска Кирсяна Николаева. Апамоска бастыгымы Галина Варламова Тата, Туратадан Аллах, Самбир Нуга. Апамоска команда берилине. Бурнашов атакалыр, Петр Бурнашов усалдан. Петр Бурнашов кехрети берилине. Тохон крады харбытынын. Апамоска бастыгымы Алексей Петров Ленский. Bir yolgaksan, tabi bu Апамоска köştüğüme ağlamda. Барламова Галина такылыр, онна эккен улгаксанын кыйны хурунна Галина Варламова таттылуы.
Аңырылалар Валентина Шестакова Ленек, Надежда Никипорова Юхевли, Белемненеллер Алина Бурнашова Нам, Алина Юшкевич Чурапча. Апамоска бастует үмәк кәннеттен Ақсан Бирнурга Алексей Петров Ленскай тухатгар. Көстүхіме қалардылар. Ақсан Бирнурга Алексей Петров Ленскай тухатгар. Бұл помоска алардылар Валентина Шестакова Ленек, Надежда Никипорова Юхевли. Валентина Шестакова Ленек, Бирнурга. Ақсан Бирге болла апамоска Петр Бурнашов, Жиреви Петр Бурнашов көтіресті. Бұл помоска кестуімек Ақсан Бирнурга Валентина Шестакова Ленек тұғытығар. Еккені Ақсанның көйінің ғырынна Валентина Шестакова Ленек. Аңырылалар Алина Бурнашова Нам, Алина Юшкевич Чурапче, Белемненеллер Марина Петренко Якутскай, Калиса Акойомова Механлас. Апамоска жүз бахаралах исивор Алексей Петров Петр Бурнашов. Жиревей Петр Бурнашовка. Тевесте. Bu помоска кылмынды кәһрети бердилер. Алина Бурнашова басты кәһрети. Тера апамоска үстүйме халанна Петр Бурнашов бетергерилла атака буйрулла кыйын этисте 2-1 аксанынан. Бастыгы деймәге Алина Бурнашова намылла 1-0 аксан. Апамоска аңырылалар Евгений Удин амма Гөлі соғырысып сұғыпу. Бәлемнен ектері Айсен Гулаев Кебәйі Дмитрий Ноев Чурапча. Бұл помоска кестігіне қалардылар Алина Бурнашова, Алина Юшкевич. Ақсан 1-0 Алина Бурнашова тұғатығар. Gerek kestime alanına Юшкевич атакалыр. Алина Юшкевич. Бәккара қалды кайтар бата. 12 улақсаның кейін ұрынна Алина Бурнашова нам. Аңырылалар Марина Федоренко, Якутскай, Калиса Акойомова Механлас. Бәлемненелер Мария Михайлова, Бүлі, Анна Хуловкова Механлас.
Аксан bir nulga Апамуска Евгений Юдин амма тугатыгар. Bu Поморска таққан олардылар Марина Федоренко, Якутская, Калиса Койомо, Мехамас. Команда барда Федоренко такылыр, онда Аксан Биннуга Марина Федоренко тугатыгар. Апамуска кистеме қалырдылар Евгений Юдин, Юрус Олесов, Белемнелер Айсен Гуляев, Дмитрий Ноев. Команда берилине Апамуска эккин уақсанын кейін урунна Евгений Удин амма. Аңырылалар Айсен Гуляев кевайи Дмитрий Ноев чырапча. Бәлемненелер Сарглан Слепсов агату Георгий Малышаптата. Ekkin uğasağının köyünün hurunna Marina Fedorенко, Якутская. Аңырылалар Мария Михайлова Билю, Анна Хлопкова Мехамас, Бәлемненелер Ирина Алексеева Горной, Алена Акакиева Сывупу. Апамуска кирен олардылар Айсен Гуляев, Дмитрий Ноев. Бастығы түйімек. Бұл Поморска тағысылар Мария Михайлова, Билі Анна Хлопкова Мехамас. Апамуска Айсен Гуляев bir nulga baslı tüyüme kannetten. Мария Михайлова, Анна Хлопкова, bu Поморска таққан алыр олар. Басlı tüyüme қалыны білеген. Anna Хлопкова hereti verdiler. Komanda barda. Mikhailova takılır. Хлопкова tutar. Anna Хлопкова tutar. Bağı rukatın üşüydük tutar. Debili görüyor. O gaztağın barda. Gaztığlar, gaz tempriyor. Aksan bir nulga, Anna Хлопкова Мехамастуğlar. Bu Поморска kes tüymeqı olurdular Aysen Gulayev, Dmitry Noyev. Aksan paka bir nulga Aysen Gulayev. Kebeği tuğatılar.
Aysen Gulayev takılır, onu ekken olaksanın keyin urunna Aysen Gulayev kebeği. Ömürlallar sargılan silipsop, agatu Georgi Mavusap taatta. Belenleneler Pavel Pavlov Suntar, Anatoly Gogolev Tompa. Bu pamoska kişiliğine kalırdılar. Maria Mikhailova Bülü, Anna Kulupkova Meğamaz. Belenleneler Irina Alexeyeva Gornay, Alena Akakieva Suvupu. İkisliğine ağlamda mıyım? Bastığı tüymek senaryoyu kurduk. Mikhailova takılır, Okulokova tutar. Anda tutta. Okulokova tutta. Mikhailova takılır. Ini bastığı tüymek kamanda balı yönete. Ondan kıyına anna Okulokova hurumu da bilin kadda bolların körüyor bit. Ekkin olaksanın keyin hurunna Anna Kulopkova meyqamız. Öngürüllallar Irina Alexeyeva Gornay, Alena Akakiyeva Suvupu. Belenleneler Anastasia Pribulik Uzaldan, Aleksandra Narkhayeva Qamlas. Apa Moskva start barda basti demek onu basti koşkonu urunna Georgi Malyshev tatta. Georgi Malyshev sekundarını turur terapi takıda behe bihi kurakta hilter kıttıvda Noam Malyshev. Hala bak, Vyacheslav. Turladım. Bu Moskvalılar Irina Alexeyeva Gornay, Alena Akakiyeva Suvupu. Apa Moskvalılar ikisi tüymek sargılan silipsop Georgi Malyshev. Aksan bir nulga Georgi Malyshev tahta tuhatıgar. Bu Moskva bastı tüymek ağlanna. Irina Alexeyeva Gornay takılır, onun aksan bir nulga Irina Alexeyeva Gornay tuhatıgar. Bu Moskva belemlenenler Anastasia Pribulik, Aleksandra Narkhayeva. Ekkin olaksanın keyin urunna Georgi Malyshev tatta. Öngürüllallar Pavel Pavlov Suntar, Anatoly Gogolev Tompa. Belenleneler Daniel Maksimov Yuhavili, Aytta Alexeyev tatta. Bu Moskva kişiliğine gidiler Irina Alexeyeva Gornay, Alena Akakiyeva Suvupu. Aksan paka bir nulga Irina Alexeyeva Gornay tuhatıgar. Bu Apa Moskva gidiler Pavel Pavlov Suntar, Anatoly Gogolev Tompa. Apa Moskva Pavel Pavlov Suntar bastı koşkodun hurunna bastı tüymek edde bir nulga. Bu Moskva kişiliğine Amanda verildiğinde Irina Alexeyeva takılır.
Эккин улақсанын кейін ұрына Ирина Алексеева горнай. Өңірілалар Анастасия Перебулы. Усалдан Александра Нарахаева қаңылас. Бәлемненелер Анна Пермакова, амма Полина Габайдулина Сывупу. Так, көкміндік көңілері Анатолий Голука бастығы өйдеріне. Эккин улақсанын кейіні ұрына Павел Павлов, Сумтар. Таңдығдар. Аңырылалар Даниэль Максимов, Юхабили Айта Алексеев Татта. Бәлемненелер Вячеслав Максимов Агату, Александр Пешенников Элехуме. Бұл помоска кейділер Анастасия Перевулых. Усалдан Александра Нарахаева Қаңлас. Александра Нарахаева Қаңлас 1-0-ға. Апамоска Даниэль Максимов Юхабили 1-0-ға. Алтон киялы яханнақтарға жақсалыға барта 16 күттачы бар. Бұл помоска кеннергер кестүйіме қағалынар білген. Помоска қсан 1-0-ға Даниэль Максимов Юхабили тоғытығар. Бұл помоска 1-0-ға Александра Нарахаева Қаңлас тоғытығар. Бұл помоска Нарахаева тақылыр. Помоска Эккин улақсанын кейіні ұрынна Юхабилиттен Даниэль Максимов. Помоска ұрылалар Вячеслав Максимов Агату, Александр Пешенников Элехуме. Бәлемненелер Тимофей Большаков Сунтар, Алексей Стручков Юрба. Бұл помоска Эккин улақсанын кейіні ұрынна Александра Нарахаева Қаңлас. Аңырылалар Анна Пермакова Амга, Полина Габайдулина Сывупу. Бәлемненелер 15 келегі ұяғынақ жақталарға Татьяна Попова Амма, Юлия Прокопьева Чурапча. Помоска Александр Пешенников Элехуме 1-0-ға. Помоска Пешенников тақылыр, оны Эккин улақсанын кейіні ұрынна Александр Пешенников Элехуме.
Ыңырылалар Тимофей Большаков, Сунтар, Алексей Стручков, Нюрба. Бәлемненелер Сергей Константинов, Джакускай, Егор Сибинов, Мехалас. Табу помоскаде Полина Гавайдюлина, атакалыр, Субупу. Бедный Лаксана Кайнурна, Полина Гавайдюлина, Субупу. Бәлемненелер Татьяна Попова, Амма, Юлия Прокопьева, Чурапчы. Ауын 5 келелі яғынақ жақталарға. Помоска Кирина Ордлер, Тимофей Большаков, Сунтар, Алексей Стручков, Нюрба. Алексей Стручков помоска табу Вехабилига Манчарга Мастамаран Амане Тахира. Меня дидне. Вехабилига Манчарга чемпиона бубда. Лично-Командный барда Тимофей Большаков бинуга. Бәлемненелер Сергей Константинов, Джакускай, Егор Сибинов, Мехалас. Бу помоска Аксан бинуга Полина Гавайдюлина, Субупуту отыр, Декестуй Мехаланна, Гавайдюлина метакалыр. Пермякова тутта бейтер Махтаддан барад. Полина атакалыр, онна Эккин Лаксана Кайнурна, Полина Гавайдюлина, Субупу. Бу помоска Ауамбики 5 келелі яғына жақталарға ыңырылалар. Татьяна Попова, Амма, Юлия Прокопьева, Чурапчы. Бәлемненелер Алина Турчина, Мехалас, Саина Павлова, Тата. Бу яғынға барта 10 кыттачы бар. Помоска Икистюхимака Кира Ордлер, Тимофей Большаков, Алексей Стручков. Пока бедный Лаксанан, Тимофей Большаков, Сунтар, Каянгер. Бу помоска Кира Ордлер, Татьяна Попова, Амма, Юлия Прокопьева, Чурапчы. Алексей Стручковка бастыға елеті еліне. Бұ помоска команда бір еліне. Кен терістейіндер пока. Татьяна Попова. Атакалыр. Мас оттотыр тұрар. Аксан Бельнулга, Татьяна Попова. Матуатыр.
Белемненелер Алина Турчина Механлас, Саина Павлова Тата. Эра Апамоска Аксан Бибиге болла. Алексей Стручков Аксан Теннете. Зилеви браулар билген. Зилеви Тимопей Большаковка Тивесте. Белемненелер Сергей Константинович Декуска, Егор Семеновой Механлас, Апамоска. Бу Помоска Аксан пока Бинуга, Татьяна Попова, Амма Тухатыр. Белемненелер Алина Турчина, Саина Павлова. Bu Pamoska evlilik küstüğüne havalanıyor. Dere komandı bir eline. Ne tevistenge ağalatlar. İlk günü vaksanın köyünü hırına Tatyana Popova amma oluva. Yanırlarlar Alina Turchina Mekhamas, Sayina Pavlova Tatta. Belenenediler Lidia Slepsova. Usaldan Надежда Никулина Тата. Bu yağınga barda on kıttaçı var. Ne bilgin Apamoska hüzbü harala khirsi. Timapey başınop suntar Alexey Struchkov Nürba. Bu Pamoska hiliyon vardılar Alina Turchina Mekhamas, Sayina Pavlova Tata. Bastı gidiyor nakka. Komanda verildiğinde İlken tevistekler Alina Turchina Afrikalan bastı kuşkunu hurunda Alina Turchina Mekhamas. Apamoska köyünün hurundaki bir aksandan Timopey Balshakov. İlkin aksandan bu Pamoska köyünün hurunda Alina Turchina Mekhamas. Ağırlılar Lidia Slepsova Usal'dan Nadezhda Nikolina Tata. Apamoska vardılar Sergey Konstantinov Dekuskay, Егор Семеновой Mekhamas. Bu Pamoska Lidia Slepsova, Надежда Никулина, Беремнен Виктора Наталья Старкова, Усалдан Акулина Варова Сунтар. Команда verildiğinde
Слепцова такылыр узалдан. Он ақсан бирин уга Лидия Слепцова узалдан туыдыр. Апа Москвада киси болыр Сергей Константинова такылыр. Ақсан бирин уга бастығы түймәканты Сергей Константинов Jakutskay туыдыр. Бәрәмнәләр Дегустан Жасковская чурапчы Вадим Анахин Ленскай. Бұпа Москва ақсан бирин уга Лидия Слепцова узалдан туытыр. Бірен кестехіме халаныя. Лидия Слепцова такыл урынна еккен олақсанын кейін урынна Лидия Слепцова узалдан. Аңыралалар Наталья Старкова узалдан, Акулина Уарова Сунтар, Беленелер Сардана Горухова Агату, Татьяна Львова Вехевли. Апа Москва кестехіме кирен ордылар Сергей Константинов, Егор Свиновоев. Ақсан пока бирнулга Сергей Константинов Jakutskay туғатығар. Бұпа Москва ақсан бирнулга Наталья Старкова узалдан туғатығар. Еккен олақсанын Бұпа Москва Наталья Старкова узалдан күйін ұрынна. Аңыралалар Сардана Горохова Агату, Татьяна Львова Вехевли. Бәләмнәләр ветеранларга 15 килеттен өйәннақтар. Андрей Бинокуров Хаңалас, Евгений Бережнов Горнай. Бұяңғы барыта 12 кыттачы бар. Апа Москва стабильне. Жетевісті кейсі Егор Свиновоев. Константинов тұрғар бата. Еккен олақсаннан кейін ұрынна Сергей Константинов Jakutskay. Так, протез братылар. Бұпа Москва Татьяна Львова такылыр Вехевли. Татьяна Львова такылыр де тарды биддер тұтта. Сардана Горохова онда. Бастығы шконы Сардана Горохова Агату ұрынна. Апа Москва протест барды, но нақсан пока бирнулга Сергей Константинов туғатығар. Бәләмнәләр 15 килеттен өйәнна ветераннар. Андрей Бинокуров Хаңалас, Евгений Бережнов Горнай.
Апамоска протест рулуна это билим бахарихтара көрөннө. Бу помоска Саддана Горохова агату Бова экистөйме катабастылар аксан пока бинуга Саддана Горохова агату туатыгар. Bu pamaskak santenine bir bilgi valla. Bilin bu pomoska hiç değerli tüybe kalırdılar. Natalya Starkova, Akulina Uarova. Bana fırsat bitmen belemden yaktara Sardana Gorokova agatu Tatyana Lbova Ühevli. A pomoska bilin protest değerli hacılar. Komando vardı. Akulina vara takılır. Köyün ürünü Akulina vara var. Sultan. Akulina vara Sultan. Angralılar Sardana Gorokova, Agatu, Tatyana Lbova, Ühevli, Belenlerenler, Andrei Binakorov, Khangalas, Evgeniy Berezhnov, Gornay. Ağı 15 kilometre yahannak veteranlar. Apa Moska ikin wasana kenurna Sergey Konstantinov Jakutskaya. Amerikalılar Jurustan Jaskovskaya çırapçı Badimanakan Lenskaya. Elimdeneler Ivan Baltunov Bolun, Georgi Spiridonov Ühevli. Sardana Gorokova agatu bir nuga. Ekkesleymek Gorokova Lbova, pakak sen bir nuga Sardana Gorokova agatu duhadır. Belemlerine 15 kilometre yanında bitirenler Andrei Binakorov Khangalas, Evgeniy Berezhnov Gornay.
Сардана Горохова кинулся. Эгердлалар, ағы 15 килеттен ветерандар Андрей Винокуров, Хамалас, Евгений Бережнев, Горнай, бәлемденелер ким бебәкен? Узалдан Василий Архипов Сунтар. Апамовский Хидлер, Джулустан Дюсковский, Чурапче, Вадим Анахин, Ленский. Бәлемнен ектірі Иван Болтунов Булун, Георгий Спиридонов Ехевли. Апамовский Хидлер, Андрей Винокуров Хангалас, Евгений Бережнев Горнай. Андрей Винокуров. Помоска. Вадим Анахин, Бастыкочку на грудне. Ленский. Помоска Андрей Винокуров. Аксан Андрей Винокуров. Қаңлас тоғатығар болды. Бәлемден әлер кем бөбәген ұзалдың Василий Архипов Сунтар. Апамызға Еккештеймәқі кездер Достан Десковский сұрапчы Вадим Анахин Ленский. Ақсан пока бейінуға Вадим Анахин Ленский туатығар. Бұл помозға кездер Андрей Винокуров, Евгений Бережнев. Ақсан бейінуға Андрей Винокуров қаңлас туатығар. Андрей Винокуров атақылыр. Андрей Винокуров атақылыр. Стоталаты орна ақсан. Еккен оңғақ саны кейін орыннан Андрей Винокуров қаңылас. Достан дискусыйға Апамызға бастыға ереті береліне. Аңырылалар бұл Апамызға кем бебәкен? Усалдан Василий Архипов Сунтар. Бәлемден ектірі Роман Слепцов. Евли Александр Герасимов Мәқаңылас. Апамызға кинолық сағының қиын ұрынна Вадим Анахин Ленский. Әңірі Апамызға Иван Болтунов Булун, Георгий Спиридонов Евли. Бәлемден әлер Илья Семезов Горнай, Василий Захаров Амма. Бұл Апамызға келен олардылар. Кем бебәкен ұзалдан Василий Архипов Сунтар. Команда беріліне кем бебәкен атақылыр. Кем бебәкен стойкеден қолға тұттан ақсаны 1-0 мұнда басты етемекқа. Апамызға Иван Болтунов Булун, Георгий Спиридонов Ехевли басты етемекқа олардылар.
Aksan bir nılda göğüs bir dönüp üyebiliyor diyor valla. Başka mekaneten. Bu pamaska kesüyme hakikler. Kim bu vekin uzaldan? Vasiliy Arxipov Suntar. Aksan paka bir nılda kim bu vekin uzaldan tuğadır? Komanda birliğine kim bir bekine takılır, stoykada hasta, onun ekken olaksanından kayın hırına kim bir bekeyin usaldan. Ömürlüler Roman Silipso, Biyabili, Aleksandr Gerasimov, Mekhanımız. Belenler Ruslan Tarbakov, Tatta, Albert Yakenet, Nam. Apa Moskva köştüğüne kalırdılar. Ivan Boltunov, Georgiy Spiridonov. Paka aksan bir nulga Georgiy Spiridonov üyebiliyor tuğadılar. Köştüğüne Ivan Boltunov kaydı. Onun aksan tenneste bir bilge. Zirevi bir oldu. Zirevi Georgiy Spiridonov üyebiliyor götüveste. Bu Moskva Basudiyeme hakikler Roman Silipsov, Aleksandr Gerasimov. Yara komanda birliğine Aleksandr Gerasimov takılır ona aksan bir nulda Aleksandr Gerasimov meyhanlısı tuğadılar. Apa Moskva hüz bağırılak, kirsi olur bildiğini hüz demek, geri onurdular. Ivan Boltunov, bulun Georgiy Spiridonov üyebiliyor. Belenenler İlyas Çemezov Gornay, Vasiliy Zakharov amma. Apa Moskva bahwa tema Ivan Boltunov ikili aksandan köyde. Bu Moskva ikili aksandan köyde uğruna Aleksandr Gerasimov meyhanlılar. Bu Moskva rıllalar Ruslan Tarbakov tatta Albert Yakinov nam. Belemlenenler Anatoly Bayshov amma Ignatiy Starostin tatta. Apa Moskva rıllalar İlyas Çemezov Gornay, Vasiliy Zakharov amma. Belemlenenler Всеволод Протопопов, Bili Anatoly Novikov nam. Apa Moskva Hitler, İlyas Çemezov Gornay, Vasiliy Zakharov amma. Bu Moskva Ruslan Tarbakov tatta Albert Yakinov nam. Bu Moskva belenenler Anatoly Bayshov amma Ignatiy Starostin tatta. Apa Moskva Всеволод Протопопов, Anatoly Bayshov. Şort katıldı bolarat mantak kime bil bakit şort katıldı. O bundan iyi kere var. Bundan da. Gulametten. Apa Moskva hakikler. Direktörler bu Moskva hakikler. Vasiliy Protopopov. Evet. Apa Moskva aksan bir nulda Vasiliy Zakharov amma tuğadılar. Bu Moskva Ruslan Tarbakov, Albert Yakinov.
команда беріліне болмасқа Альберт Жақынова тақылыр. Үстер қолада да Виктора бербеді. Амтайда қеселер. Ябалайны тәннәсәр күнерді Альберт Жақынова тақылыр. Топ. Сәнәті берілер Альберт Жақынова мағы тауғы құрадысына орды кәрі бітінен. Басты кәрі Так, Апамовский кистеме қалырдылар. Илья Чемезов, Василий Захаров. Пера команда беріліне Василий Захаров атақылыр оны. Еккен олақсаны кейіні ұрына Василий Захаров. Апамовский ұрылалар Всеволод Протопова Билі, Анатолий Новиков Нам. Бәлемненелер Михаил Емельянов Мехалас, Айсен Мигалкен Усалдан. Бұл помоска кесте хемеха кейділер. Руслан Тарбахов татты, Альберт Жақынов Нам. Ақсан Алдануылға Мас-Рестлингу Тарбахов, атақылыр Тарбахов. Ақсан Белнуға Руслан Тарбахов. Апамовский ұрдылар Всеволод Протопова Билі, Анатолий Новиков Нам. Апамовский спорный день болды. Бастығы демеғі Всеволод Протопова Билі, Ақсан Белнуға. Апамовский бәлемнелер Михаил Емельянов Мехалас, Айсен Мигалкен Усалдан. Бұл помоска кестемеққа олардылар Руслан Тарбахов, татты Альберт Жақынов Нам. Маннақ Ақсан Белнуға Руслан Тарбахов татты тұғытығар. Альберт Жақынова тақылдыры бе. Еккен уақсанның кейді ұрынна Руслан Тарбахов татты. Бұл помоскан ұрылалар Анатолий Байшап, амма Игнатий Старостин татты. Бәлімненелер Жылустан Рыжықов Нұрба, Жылустан Семенов Билі. Екістеме Қаратолин Нұрғапнам Ақсан тәңнәті, Ақсан Бибиге. Білен зіребей бұраулар апамоска. Зіребей Всеволод Протопова Билі өтігісті. Бұл помоска хидлер Анатолий Байшап, Игнатий Старостин. Басты өтігімаққа. Анатолий Байшапқа басты кәйреті белінне. Анатолий Байшап, амма Белнуға басты өтігімаққа.
Ekin wasana kene hurna anatore baisha amma. Anarlar düzustan arjakop yurba, düzustan semina bili. Berenler ikis gruppa bu gruppa. Yaktallar Mariyeti Mapiyeva nam Nadejdeniki parava üyevli. Помоска из Байралах и Сиодвор. Сегодня протопоп Анатолий Новиков. Да, команда берилне, Помоска. О, кырбеттер бу. Оған қарастан үйәрелдер ме оның? Сәрәті gibi yerді. Спорный момент дем болды. Помоска Ақсан Бибиге. Bu Помоска кирелерділер жүзілістан ұржықып. Помоска кибирасана кейіні ұрынна все олот протопоба білі. Помоска ұрылалар Михаил Емельяна Мехамас Айсен Мигалкен Усалдан Бәлемнен ектірі тоғуын келеді янынан мадиналар Бенямин Попоп Әлеқума Николай Сергеев Ортақлыма Так, bu Помоска бастығы түйме әкайды Жүлістан сөмені білі Belemden ektaralton kiriyadi yannak yaktallarga kis grup bu grupa Mariyeti Mapiyeva nam Nadejdeniki parava üyebli. Помоска Михаил Емельянов Мехамас Айсен Мигалкен Усалдан келділер. Бастығы түймекқа. Помоска команда бірінде. Әрен қайды. Тоғын қырады тағынан әрі біран қайды дегені. Аны тоқтен бәрі. Togon kırada tahane revarda da huliye kaya tarafta. Tablet bu Помоска. Havaca. Cüzülistan arzakop nirba sanatan nete bu Помоска sen bir bilgi olla. Belin zilevi bırakırlar.
Jirevi Julustan Semenov kötübeste. Belemden ektere ikis kuruk Bupamos'ka gruppa ve altın kiladı yanlar kısallarga namariyeti mapeva nam Nadezden iki paraba yuhevli. Помостка мера сборка. Bu помостка кидлер. Жылустан Аржакоп Нюрба, Жылустан Семенов Били, Аксан Билге. Желеви Жылустан Семенов Кадыресінде. Аксан Билге. Жылустан Аржакоп Нюрба, Жылустан Били. Era bu Pomoska hiç baharla kirse oldular. Жылустан Аржакоп, Жылустан Семенов, Лахаманда birinde. Edekler mütegeller. Жылустан атакалır Семенов. Eri Muskoyu valla. Жылустан tutar, Жылустан atakalır diye. Vallahi ne valla. Ama ya Жылустан'ı tatlı veriyor onda. Так, протез бұралында. Бұл помостка протез бұралында. Ақсан пока бір-бірге. Так, білейін де көкіндәқ күрәқ тегенеттен командай түбігі үхетін білдер яғын білген. Бейін 9 школақ ұсалдан бастан ехер пака. Еккес 7-9 школақ мәяқан аласы ұлы ехер. Үхіс ағауан 7 школақ татты ұлы. Түрдес 100 школақ үйе білі. Behis 111 школах çorapçı, 6 115 школах namluha. Yerler. Fakat altta bastık hegeredinlik. Usaldan meyhanelas tatta evyebilü meyhanelas usaldan meyhanelas tatta evyebilü çorapçı onun nam hegeller. Altta hegeredi.
бастыңнарға. 2 күннәй құраққа етімігінен. Ondan diye bilgin bastığı kesme musluklar, разборкалар болып отыралар, протесттар төстілер, оны да әреттері білген. Apa Moskva bölümünün ektere toğun kiletin üye hannaktır macınlar toğun kileli yanna macınlar Benjamin Popov ölükume Nikolay Sozunov orta kılıma. Bu yanga barata ona askıttaçı var. Bu Moskva bölümünün ektere 6 kileli yanna doktorlarga 2 grup bu grupa Maria Timofeeva nam Надежда Никипарова üye Bu gruppaga aksalar. A gruppaga ne ağız kıttaçı. Bu Moskva 2-1 aksana kenarına Jolustan Semena bili. Bu Moskva gırıllar 6 kilolu yanına jaktallarga 2 grup bu gruppa Maria Timofeeva nam Надежда Никипарова üye bili. Berenden yaktara Alina Yushkevich çurapçı Kalisa Akoyomova Meğanas. Maria Timofeeva, Надежда Никипарова. Başka ülkeme kalıplar. Komanda verilinde. Надежда Никипарова takılır. Никипарова da tardar bildirip tutar. Vallahi tendete. Timofeeva tutta. Никипарова takılır. Yarat, Timofeeva mahatandata, vallahi ne beter Allah karatık. Ya bu tadaki sesalla ona
Кайда. Мария Тимофеева нам 1-0 отдық саны. Апамоска 91-0 Әшемегалкин ұзалдан туатығар, 2 стүймәк хаваланына білген. Команда көреліне Әшемегалкин атақылыр ұнны 2-0 санын көйіні ұрынна Әшемегалкин ұзалдан. Vakillerdi yana macilardan rızalar. Benjamin Popov, Elokme, Nikolay Sorunov, ortaklıma. Belemeneler Vladimir Lukin, ama Ivan Starostin Tata. Bu pomoska kistühüne kalırdılar. Maria Timofeeva, Nadezhda Nikiforova. Akşam bana пока 1-0 Maria Timofeeva nam tohatıgar. Nikiforova'nın takılır, başlığına kurduğunda aksanı tennete, aksan bilgi vallahi. Birinci revi bıralı ya. Daha ikisi de bıralılar buldular. Pamastan töküdüğün Allah. Jirevi kılımınlık Maria Timofeeva tüveste. Apa Moska Aksan 1-0 Popov Benjamin Elokme tohatıgar. Dari baru waktunya Holanda Bupamoska. Timofeeva takılır. Veteranlar olarak kırdık. Tardar. Nebidere vermedi Nikiforova. Malagini tennete Nikiforova. Ona Tuğra taddanlamahan. İki bir asana köyünü hurunna. Nadezhda Nikiforova. İki bir asana Nadezhda Nikiforova yiyabli. Ağırlılar Alina Yushkevich çırapçı, Kalisa Koyumu Mekhanız. Belemeneler Maria Mikhailova Bülü, Alona Akkakiyeva Suvuku. Apa Moskakin Olasanın köyünü huruna Benjamin Popov Elokme. Ağırlılar Vladimir Lukin, ama Ivan Starostin Tata. Belemeneler Aysen Molokov çırapçı, Michel Prokopiev Mekhanız. Bu Pamoskalardılar Alina Yushkevich çırapçı, Kalisa Koyomova Mekhanız. Komanda bir eline Yushkevich atakalı, Yushkevich
Koyumu kemisken olur. İşleri sata kalır. Apımızka başlayı tüymek kanıttan aksan bir nulga Ivan starostin tatı tuğadıgar. Bu pamızka başlayı tüymek bolu durur. Hadi akayumu bağın tennete onda aksan bir nulga kalisa kayumu mekanız tuğadıgar. İki sene kalırdılar. Alina Yushkevich sürekli Kalisa Koyumu mekanız. Apımızka kim olaksanın kıyını vurumuna Ivan starostin tatta. Apımızka nurullar Ayşe Molukop çırapçı Michel Prokopyev mekanız. Belendinerler Dimitri Makayev Suvupu Albert Guryev Tampa. Apımızka kestiğine hağlanna. İki olaksanın kıyını vurumuna Kalisa Koyumu mekanız. Yanırlarlar Maria Mikhailova Bilü, Alyona Akkakiyeva Suvupu, Belendinerler Anastasia Peribuluk, Usal'dan Anna Permikova Amma. Apımızka taraflar Ayşe Molukop çırapçı, Michel Prokopyev mekanız. Era apımızka stabileline Michel Prokopyev. Aksan bir nulga valla Michel Prokopyev tuğatıgar. Bu pamızka Alyona Akkakiyeva Suvupu. Aksan bir nulga. Так. Апымызка оларdılar кестüğüne Ayşe Molukop, Michel Prokopyev. Aksan пока bir nulga Michel Prokopyev mekanız tuğatıgar. Bu pamızka kestüğüne kalırdılar Maria Mikhailova Bilü, Alyona Akkakiyeva Suvupu. Aksan manna bir nulga Alyona Akkakiyeva Suvupu tuğatıgar. Apımızka kim olaksanın kıyını vurumuna Michel Prokopyev mekanız. Yanırlarlar Dimitri Makayev Suvupu, Albert Guryev Tampa, Belendinerler Pavel Senegalaska Jakuskay, Vladimir Pedrov Yurba.
Tüyme havalanna Mikhailova atakılır. Tebeti yarılla kırıtık. Ekkin vaksana kendi hırına Alyona Akakiyeva suvupu. Анастасия Перевылых, Нураллар, Анастасия Перевылых. Узалдан Анна Пермакова Амма. Беремненелер А группа. Галина Варламова Татта, Валентина Шестакова Оленек. Апа Москва Кирина Вараллар Дмитрий Макеев Сулупу, Альберт Гурьев Тампа. Дмитрий Макеев атакылыр Апа Москва. Тоқтары doğru oldu. Так, Апа Москва. Bahasıga nitten Albert Guryev Tampa bir nuga keyin herden bolla. Ta bu Moskva Bastudi Mekantan Anna Permakova amma bir nuga keyin her. Belemden yaktara A grupa Galina Varlamova Tatta Valentina Shestakova Eliokuna. Галина Варламова, Валентина Шестакова, Олег. Так, bu Pamoska, Кестюхимаха Кирина Лордулар Анастасия Перевылых, Анна Пермакова. Ахсан пока бин нулга Анна Пермакова Амма Тухатыгар. Ekkin vasanın leklerine Anna Permakova amma. Hıngırlarlar Galina Varlamova Tatta, Valentina Shestakova Olenyok. Belemneler Alina Burnashova Nam, Marina Pedarenka Jakuskay. Так, улака бахарсы кенеттен басты үтүмәкә кайны урынна Дмитрий Макеев сувупо.
Бастығы түйімәққа Валентина Шестакова ленер бір нулға. Так, абы помоска иккес түйімәқтар халанлықтары білген. Макеев, Гурьев, Варламова, Шестакова. Команда берділер екен, тәңге. Еккен уақсаны кейін ұрында Валентина Шестакова. Апамызға кесі olur. Еккен уақсаны кейін ұрында Дмитрий Макеев, Сулупов. Аңырлалылар апамызға Павел Черноградский, Владимир Петров. Бәлемнелер Айынтам Никита Вебелю, Иннокентий Петров, Ленский. Помоска Гитлер, Алина Бурнашова, нам Марина Педренко, Якутской. Беленнектора Анна Хлопко, Механалас, Ирина Алексеева, Горная. Команда берілді Педренко тақылыр, Марина Педренко. Ақсан бір нулға Марина Педренко, Якутской туатығыр. Апамызға дағысылар Павел Черноградский, Якутской, Владимир Петров, Юрба. Bu помоска кестеме хавланда Марина Педренко тақылыр. Еккен уақсаны кәні ұрына Марина Педренко, Якутской. Аңырланлар Анна Хлопко, Мехамас, Ирина Алексеева, Горный. Бәлемнелер Александра Нарахаева, Қамамас. Полина Габайдулина, Сулупо. Апамызға Владимир Петровка бастығы Владимир Ильина. Старт барылына. Стоп. Кубик брағылына. Ебі представителі кубик брақты. Яра, бұл помоска команда беріліне басты жемаққа. Анна Хлопкова тақылыр. Так, апамызға протестор олдырыне. Бұл помоска Анна Хлопкова. Пока балы ғадеді қырыты бәйтер ұлан олырыр. Ирина Алексеева атакалаты олды Ақсан Бирнуға. Ирина Алексеева Горный тоқтығыр болды. Ақсан.
Бу помоска белемнен яктыра Александра Нархаева Хамалас, Полина Габайдулина Савупу. Акуловкова Алексеева Беленикис Түйме хоккей яктыра. Аксан пока Бильнулга Ирина Алексеева горной тоғдығар. Помоска последний время холодlar. Павел Цендеградский, Якутской, Владимир Петров, Мирба. Екінші время холодlar. Анна Хлопкова, Ирина Алексеева. Аксан пока Бильнулга, Ирина Алексеева, горной туғытығар. Команда барда Ирина Алексеева тақылыр. Анна Хлопкова тұтта. Тағы помоска команда бөліне Павел Цендеградский. Бильнулга Аксанның пока кайынер. Бұл помоска Ирина Алексеева тақылыр. Онна еккіну Аксанның кайынер Ирина Алексеева горной. Өмірлалар Александра Нархаева қаңылас. Полина Габайдулина Савупу. Белемнен ектірағы 15 келеді яғыннақ дықталылар. Екес группа, бұл группа Юлия Прокопьева Чурапчы, Саина Павлова Тата. Бұл помоска стабіріліне Полина Габайдулина тақылыр Савупу. Полина Габайдулина тақылыр. А помоска кину Оксана Кейна Хурна Павел Цендеградский, Якутской. А помоска Нурлалар Никита Нитабиевлю, Иннокентий Петров Ленский, Белемнелер Василий Стручков, Мехаунас, Кутуков Алексей Нам. Бұл помоска Габайдулина тақылыр, Нархаева тұтар, жабытайда хиси олудырыр. Полина Габайдулина Савупу Бильнулга. А помоска олардылар Никита Аянитап Яблю Иннокентий Петров Ленский. Иннокентий Петров был Ленский, Республики чемпионата чемпион Г.Р.Десяткина olan turar. Иннокентий Петров туатыгар. Белемнелер Василий Стручков, Мехаунас, Алексей Кутуков, Нам. Бұл помоска кістігімәққа олар оқтыра
Александра Нарахаева Ханглас, Полина Габайдулина Супу. Аксан пока Бирнуга, Полина Габайдулина Супу Тухатгар. Апамуска кистуйма колор дулар. Никита Янита Пьевли, Иннокентий Петровленский, Аксан Бирнуга, Иннокентий Петровленский Тухатгар. Команда берилине Бупамуска Гавайдулина такылыр. Онна 2 нугасанын кейин урна Полина Гавайдулина Супу. Апамуска 2 нугасанын кейин урна Иннокентий Петровленский. Ömürlüler Apamızka, Василий Стручко Механас, Алексей Кутуков нам, Беленелер Владимир Тропимов Ханас, Ян Харитонов Уявлю. Гупамовская Мурлала Юлия Прокопьева, Черепче, Саина Павлова Тата, Огомбеский Янах, Яхталдырга, Бу группа. Белемнелер Надежда Никулина Тата, Наталья Старкова Усалдан, Татьяна Льбова Юявли Букурубка Сеньянна. Бирнуга Саина Павлова Тата. Апамуска вардылар Василий Стручко Механлас, Василий Кутуков нам. Алексей Кутуков нам. Бастыгы теймәк. Аманда барда Алексей Кутуков такалыр, онна Аксан Бирнуга Алексей Кутуков нам. Алексей Кутуков нам дыгына нюлар кайлага болу хадибта. Так, бу помоска 2 нугасана кейин урунна Саина Павлова Тата. Надежда Никулина Тата, Наталья Старкова Усалдан, Татьяна Льбова Юявли Букурубка Сеньянна, Белемнелер А группа, Татьяна Попова Амма, Алина Турчина Механлас. Надежда Никулина Брахман Уллубутнан Кыйберлер Наталья Старкова. Ömürlüler A группа, Татьяна Попова Амма, Алина Турчина Механлас. Белемнелер Лидия Слепцова Усалдан, Акулина Варова Сунтар. Сардана Горохова Гату Букурубка Сеньянна. Апамуска 2 нугасана кейин урунна Алексей Кутуков нам. Ömürlüler Владимир Тропимов Ханглас, Ян Харитонов Юявли. Белемнелер Иванов Семен Нюрба, Семен Готовцев Усалдан.
Апамызға команда беріліне. Владимир Тропима bir yılda қаңылыс болдығар. Бұл помозға команда беріліне. Алина Турчина бәйтер көті олар олар. Турчина олар білген дағыны. Онда мағы Татьяна Попова ма, бұтарданылға ақсан бейін ұлға. Беленен ектері Лидия Слепцова, Усалдан Акулинова Усунтар, Садданы Горухова Гату Бухарукасын янна. Апамыз көстемек. Яры команда бірлігіне, өйткені уақсаны кейін орынна Владимир Тропима қағылас. Аңыралалар бітәйік пары, бұяғында Иванов Семен, Нюрба, Семен Готовсев Усалдан. Бәріменелер сүйсібе бескелеттен үйәйяғынақ мадиналарға Сергей Прокин тампа Күшкін Габриэл Татта. Бұяғында бірті 9 күттачы бар. Еккестігіне қалырдылар Татьяна Попова, амма Алина Турчина мәғамыз. Ақсан пока 1-0-ға Татьяна Попова, амма тұғатығар. Кестеме аландар Бабоска. Татьяна Попова тағылыр, Алина Турчина тұқты. Апамыз қолырдылар, Семен Лимонов, Нюрба, Семен Готовсев Усалдан. Татьяна Попова тағылыр. Алина Турчина бұл помозға ақсан тәннәті, апамозға ақсан 1-0-ға Семен Готовсев Усалдан туатығар. Жереви бұрағылар. Кау мұндыққа төсті, Жереви. Татьяна Попова Жереви талар болды. Еккестігіме қыл тағысылар Семен Лимонов Нюрба, Семен Готовсев Усалдан. Ақсан пока 1-0-ға Семен Готовсев Усалдан туатығар. Ekkin uaqsanın kıyınırına Семен Готовсев Усалдан. Süsü bir eskiyle tutuyor hayvanlıklar
Эдгар Сергей Пролкин Томпо, Кышингабин Тата, Беленелер Вячеслав Федоров, Чурапчи, Попов Евгений Агату. Так, характерные Татьяна Попова. Явление Южбарова Хиси. Татьяна Попова, Алина Турчина, Аксан Бибиге. Yürüyüz bahar vakti bak. Ekibir asana kenuruna Tatyana Popova amma. Nurullah Lijes Repsova usaldan Akulina Warava Suntar Sardana Goruhova Bukuru Kasejanna. Öğrenler, veteranlar, ikisi grup, bu grupa, ağın 5 kiloton yaya anahtar. Evgeni Berezhnyev, Gornay, Vasilya Khepap-Puntar. Apa Moskva, Kino Oksana Kino Urna, Sergey Prolkin, Tompo. Öğrenler, Vячеслав Федоров, Чурапчи, Евгений Попов Агату. Белемненелер Иванов Евгений, нам Айсен Стручков Механлас. Так, bu Поморска кинолордулар Лидия Слепцова, Узалдан Акулинова Росунтар. Лебу пара bir kaybettara finalga takar. Сардана Горохова полуфиналга Татьяна Попова кашыктыра. А Поморска лордулар Вячеслав Федоров, Чурапчи, Евгений Попов Агату. Бирнулга Евгений Попов. Бирнулга. Era команды берилинде. Тевистендер. Oh, Лидия Слепцова Усалдан. Поморска küstühüme kağılanına. Ya komanda verilene Evgeny Popov atakılır. Onunla iktin olasanı kenarına Evgeny Popov agatu. Ömürlüler Ivanov Evgeny nam Aysen Sturchko meyhanlas. Belemleneler Balerin Mandara Bili, Vasily Davilov Uzaldan, Yuri Petrov, Vyavli Bukurukka Senyanla. Bu Поморска küstühüme kalırdılar. Lidia Slепцова Uzaldan, Акулинова Росунтар. Аксан пока 1-0'ga Lidia Slепцова tuhatıyor. Tak küstühüme hağılanına. Fakat Egner de Lidia Slепцова beter Allah. Allah. Metindekiler takılır. Onda Kurbakar'dan Aksan 2-0'ga orada Lidia Slепцова Uzaldan 2-0 Aksan'ın köyde. Onda finalga tağısta. Bu Поморска bilimlerler ikisi grup, kalan 5 kilometre yanına veteranlar bu gruppa Evgeny Berezhnyev, Gornay, Vasily Khepap-Puntar. Bilimlerler Roman Slепцов, Vyavli, Albert Dyakonov, nam.
Апамоска Евгений Иванов, Биднуга. Выпомоска Талслар, Уфамбийский ветеранов, Евгений Бережнев, Горная, Василий Архипов, Сунтар. Команда Берлина, Евгений. Эккер Лосана, Апамоска, Евгений Иванов. Выпомоска Евгений Бережнев, Бирну, Бастуты Механиттен. Ыңырлалар, Валерий Мандара, Билю, Василий Данилов Усалдан, Юрий Петров Бухурка Хинерна. Белемнен ектіре, иккес күрүкка хеттуан кирәді янна Арджон, бұл группа, Алексей Педров, Ленскай, Жоус Олесов, Сыбупу. Выпомоска белемненелер, Роман Селепсов, Юэбли, Альберт Дьяконов, Нам. Команда Берлина, Евгений Бережнов, Виктор Уаксадан Кейнорна. Роман Селепсов, Юэбли, Альберт Дьяконов, Нам. Белемненелер, Игнатий Старостин, Татта, Джузустан Арзакоп, Юрба. Апамоска Самбин Нуга, Василий Данилов, Усалдан. Кайны хорунда бастыгы макка. Муджави. Апамоска Кинуасадан, Кайны хорунда Василий Данилов Усалдан. Апамоска Нрыллахтара Хеттон Кираян Эрджан, Икис Курук Бугурупа, Алексей Педров, Ленскай, Олесов Делус Сывупу, Белемнен ектара Дмитрий Ноев, Чурапчы, Сарглан Селепсов Агату. Выпомоска команда Берлина. Альберт Дьяконов намата калыр. Онда багы бытырдан аксаны бир нулга Альберт Дьяконов нам. Бир нул бастыгы түймекка. Белемнен ектери Игнатий Старостин Татта, Джузустан Арзакоп Юрба. Yok oldum. Bu pomoska kistühme kalırdılar. Роман Селепсов, Альберт Дьяконов, Ахсан Пакаби Нулга, Альберт Дьяконов, нам то тигар. Команда Берлина Альберт Дьяконов атакалыр ebe.
Атакалыр. Альберт Дьяконов. Роман Селевцов туттая. Альберт Дьяконов махтуратаддан уллаванна иккин улаксадан кейин урунна Альберт Дьяконов. Нам. Аралалар старостин Игнатий Татта Аржакот Жустан Юрба. Белемнелер А группа Андрей Бинокуров Ханас Ким Бивекин Усалдан. Bu famoska kediler Игнатий старостин Татта Жустан Аржакот Юрба. Бастайды химаққа. Бәлемден ектілі А группа Андрей Бинокуров Ханлас Ким Бивекин Усалдан. Игнатий старостин Татта Жустан Аржакот Юрба. Алексей Федоров А помоска кедилер Алексей Федоров. Ленинская Делосорисов Субупу. Bu помоска Игнатий старостин Татта бастыгыты химәкәйдә Аксан бин Нуга валла. Помоска команда берелинне Жылыс Олисов атакалыр. Оны Аксан бин Нуга Жылыс Олисов Субупу тоғытығар. Ekkin ulasаны кейді ұрынна Игнатий старостин Татта. А группа аңрылалар Андрей Бинокуров Ханлас Ким Бивекин Усалдан. Белемнелер Александр Герасимов Механлас Руслан Тарбаков Татта. Так, bu помоска били пока коротокта бул. Камераны көндөрөлөр. Так. А помоска кестеме халонор билген. Алексей Федоров, Жылыс Олисов, Аксан бин Нуга, Жылыс Олисов Субупу тоғытығар. Команда берілді. Еккен ұлақсанынан кейін ұрынна Жылыс Олисов Субупу. Аралалар Дмитрий Ноев Чурапчы, Сарглан Слепцов Агату. Белемненелер Анатолий Гоголев Томпо, Айтау Алексей Татта.
Yara bu pamoskalardılar Andrei Vinokurov kanalas kim bibekin usaldan. Komanda verildi de tabii üstünden start attılar. Ve maçta bizler baka maçta Apa Moska Aksan Dinuga Dimitri Noyev tuhatgar boldu. Bana yavday dakikasi olur Apa Moska kim bir bekince atakalır betiye kırıtıklılan olur. Usniska genpriyevi tuttanca ondan turu tartıldı. 1-0'da kim bibekin. Belimden yektire Aleksandr Gerasimov. Meyhanlas Ruslan Tarbakov tatta. Apa Moskolardılar Dimitri Noyev, Sargılan Silipsov. Aksan paka 1-0'ga Dimitri Noyev çırapçı tuhatgar. Ekkin Vaksan'dan Tıkayda Dimitri Noyev çırapçı. Anadolular Anatoly Gogolev Tampo, Ayta Alexeyev Tata, Belenenler Vyacheslav Maksimov Agatu, Alexey Strushkov Mirba. Bu Pomorsky küstüğüne Kazakistan Andrei Vinokurov kim bibekin. Aksan paka 1-0'da kim bibekin usaldan tuhatgar. Komanda verildi. Tabii İspanyollar Andrei Vinokurov stoykalarında. Kaybata mas ototugar oluk tabii İspanyollar. Ok gibi bir beter olmadı. Kim bir belki beter olur. Eriye Musku'ya dikisi hüme kim bir bekin kedi onunla ikkin olsana kedi orunla kim bir bekin. Anadolular Aleksandr Gerasimov, Meyhanlas Ruslan Tarbakov tatta, Belenenler Anatoly Bayshov ama Julustan Semenov bili. Ararlı da bana. Apa Moskolardılar Anatoly Gogolev Tampo, Ayal Alexeyev, Ayta Alexeyev Tata.
Кök муныкка хәрәтиләренә. Так, bu помощка тасылар Александр Герасимов. Мәханлыс Руслан Тарбахов татты. Басты өтемәк. Яре апамызға Айтты Алексеева такылыр. Онна ақсан bir нуга орда. Bir нуга Айтты Алексеев татты. Екі нуга ақсаны кейін орында Айтты Алексеев татты. Амарлалар Вячеслав Максимов агату, Алексей Стручков Нюрба. Белененелер Игорь Субиновой. Мәханлыс Куустээх Дэhээккин сұрапты. Bu помощка бастыгытымақ Александр Герасимов Мәханлыс кәйді. Ақсан bir нуга. Так, iki stühme kalırdılar. Veteranlar Alexander Gerasimov, Ruslan Tarbakov, Aksan bir nуга Alexander Gerasimov мәңгі тұғырыр. Так, Апамызға Алексей Стручков атақылы олырыр. Алексей Стручков Аксаны bir нуга орды. Апамызға. Iki stühme bu помощка Alexander Gerasimov атақылыр. Onda kayını hırın etkin ulaşsanına. Pala finalga kim büvekenliği ki sektere? Angralılar Anatoly Bayşap amma Yolustan Semenov bili. Banda kaybet macera sırası finalga takar. Belemleneler jaktallarga altın kire Luis Kuru. Kaybet. Alkas bakabe. Анатолий Байшев bir нуга oldu. Bu помощка. A помощка kılmınlık vuraş komiteye barda. 2 milite verirler. İkis Ömer'de Anatoly Bayşev kaydı. 2 nuga ondan Anatoly Bayşev penalga tağıstı. Bu помощка Искурука алтын келеді жақталығы бұл группа Надежда Никипорова Юевли Калиса Койумова Механлас Белененелер Алена Акакиева Сывупу Анна Петмукова Амма А помощка Аксан bir нуга Алексей Стручков Нюрбатов атыгар. Bu помощкалар бастыгытымаққа Надежда Никипорова Юевли Калиса Койумова Механлас. Апамасы күстейме қалырдылар. Вячеслав Максимов агату, Алексей Стручков Нюрба. Ақсаманы bir нуга Алексей Стручков Нюрба туатығар. Аманды бір еліне. Алексей Стручков 2 нуақсаны кейін hırına.
Юрба. Dari Bupamoska Kalisa kayo wata wana kayo na aksan binuga. Pamoska ngelalar Г.Р. Subinawai mekalas Julustan Jaskoska churapche. Belemden yaktere Georgis Pildonov Yabili İlyas Yemezab Gornay. Bu Pamoska kıstığına halında Pamoska Julustan Jaskos'ta hereti verildi. Bu Pamoska kinolaklarından kayını hitiste Kalisa Akayomova mekanlas. Ömürler Alona Akakiyeva Surupu Anna Permukova Amma Belemneler Galina Varalama Tatta Alina Brunasova Nam. Pamoska Команды Berlin'den bir nolda Г.Р. Subinawai mekanlas. İkisi makangırılınlar Pamoska. Г.Р. Subinawai Julustan Jaskos'ta. Aksa manda bir nolda Г.Р. Subinawai mekanlas tuhadıgar. Bu Pamoska kidler. Alona Akakiyeva Surupu Anna Permukova Amma. Bastı götürmek. Sereti verilne Julustan Jaskos'ta. İki sereti kotları olur. Komanda verilne Г.Р. Subinawai tekin ulaksanı kayını vurunna mekanlas. Ancak bu Pamoska Alona Akakiyeva takılır. Kadang kisi oturur. Mahal tegnete. Anna Permukova mahal tegnete. Ona mahatura kaddalar kayını vurunna Anna Permukova amma bastı götürmekte. Pamoska kediler Georgis Pildonov Yabili İlyas Yemezab Gornay Belemden yaktara Anatoliy Novikap Nam Mekayi ve Melyanab mekanlas. Bu Pamoska Belediye yaptıran kayınlarından
Dere Apamoska komanda belirlendi olupta kilisini havladılar. İlyas Çemez'e kornaya takılır. Stoy kalır da stoy kalır. Tak sırati verildi. İlyas Çemez'e mahalıyı da diyetler. Sadece bu pamoska hamanlı vereline. Akkatıyla takılatı oldu. Aksan kaynattı. Aksan bir bilgi oldu. Bilincileri bir oldu. Pamoska İlyas Çemez. Top. Topa kırar hemen eriyemiştiler. Ona kalmanlıkta hereti vereline. Görgüs bir de onu bir evlüge. İkken bir de heretiyle aktar. İki senesini bakıya kuttarır. Tak, pamoska mastıgı tehmek bola turarısı da. İkken bir de heretiyle aktar. Aksan bir nulga görgüs bir donap yevli tuhatıyor. Mastıgı tehmek kenditten. Bileyim bu pamoska yüz baharalak ise hağılana alyonu akakya subupu anla permekova amma. Aksan bir bilge. Pamoska kistehme kaladılar. Gergeç bir dönüp İlyas Çemez'e. Aksan bir nulga gergeç bir dönüp yevli tuhatıyor. Bu pamoska yüz baharalak isi olu. Alyona Akakiyeva Anna Permekova. Nera pamoska start alanında İlyas Çemez'e takılır. İlyas Çemez'e bir reyimiz koyuyor. Alyona Akakiyeva takılır. Bu pamoska Anna Permekova tutta. Pamoska spor medium buldu. Anna Permekova iki bir aksanın kıyın uğrunda. Amma. Anırlarlar Galina varılamama tatta Alina Burnaşova nam belemlenenler Anna Khulupko ne kağalas Aleksandra Narkhayeva kağalas Pamoska aksan bir nulga kistehmek bolutrar İlyas Çemez'e takılır. İlyas Çemez oldu. Aksan bir bilgi oldu. Tak, Zerevi İlyas Çemez'e koydu. Pamoska velemlenenler Anatoly Novikov nam Mikhail Emelianov ne kalmaz.
Бу Поморска бастыгы түймәккә Анна Галина Варламова татта Алина Бурнашова нам. Галина Варламова такылыр татта. Yere Burnaşova mahten nete Tarbaktarda barıntılan büyük ay köp kırıkallı Kayaların tabağa şehirde görüyoruz sporный Наложение рук кем было Gerek komanda belirlenen Alina Burnaşova atakalanır. Kök munduk atakalata o da toğutardan Allah. 1-0 Alina Burnaşova nam. Belenden iktira Anna Kulubko ne kalas? Alexandra Narkhayeva kalas. Bu Pomoska. A Pomoska hiç bağırılak hissi. Komanda verildiğinde İlyas Çemiz'e atakalır. Mikhail Spiridonov Bekki bir aksanın kıyını uğrunda üyevli. Georgi Spiridonov. Anadolular Anatoly Novikov nam Mikhail Emeliana Mekhanas. Belemneneler Сотто килады яннактарга кескурук А группа Петр Бурнашов Усалдан Евгений Удин Амма. Эккес түймек қалардылар Галина Варламова татта Алина Бурнашова нам. Ақсан пока 1-0-га Алина Бурнашова нам тоғатыгар. Bu Поморска Ақсан бейбейге болды, Галина Варламова Ақсан тәлінәті, білін жүреви бір олды. Оны жүреви Галина Варламова түбесті. А Поморска 1-0 Михаил Емельяна Мехамов туғатығар. Бәлемненелер Петр Бурнашов Усалдан Евгений Удин Амма А группаға де. Ақсан бейбілге үз бәрілі қисы Bu Поморска Галина Варламова Алина Бурнашова. А Поморска кені Ақсаны кені ұрына Михаил Емельянов. İki bir aksanın kıyını uğruna Galina Varlamova tatlı. Bu Поморскың рызалар Анна Хулопко Механлас, Александр Нархаева Ханлас.
Беленелер А группа. Валентина Шестакова, Оленек, Марина Федоренко, Якутская. А помоска лаллар Петр Бурнашов, Усалдан, Евгений Удин, Амма. Беленелектері Айсен Гуляев, Кевейи, Георгий Малышев, Татта. Помоска Кирилла Анна Хлопкова, Александра Нарахаева. Бастуйте имя. А помоска Евгений Удин, Нанда Чемпионат РС. Bu помоска Анна Хуловкова takılır. Aksan bir nolga Anna Хуловкова tuvatılar. Belenenler A gruppa Valentina Shestakova, Olenек, Marina Fedorenko, Yakutskaya. Бастығы полуфинал те. Amanda bir eline onu Evgeniy Udin bir nolga. Сейчас Билгелді тоқтауат дейс. İkisi ağlarına Teröristek baka Anna Хуловка bilgin kararlı Beysirullah bedindeki tak sırası bir elinde Anna Хуловка bastığı так apa Moskva ikisi tühmek Aksan bir nulga Evgeniy Udin amma tuhatıgar. Yağmandı bir elinde Anna Хуловка Veterullu atakılır. Tadda Aleksandra Tennete Masa turturuluk. Dere Anna Хуловка takılatı mahaturalında ikkim olsaydı köyüne düştü. Apa Moskva ikkim olsaydı köyüne Evgeniy Udin amma. Arılar Ayşen Güleyev Keveyi, Georgi Malışев Tatta, Pavel Pavlov Sultar, Daniel Maksimov üyebili belemlenenler. A gruppa bastığı polofinal katavasılar Valentina Shestakova, Olenек, Marina Fedorenko, Yakutskaya. İkiz polofinalda belemlenenlere Irina Alexeyeva, Gornay, Polina Gabaydulina, Subupo.
Мекка Валентина Шестокова Ленек. Bir nulgomurda. Aksanı. Апамызға айсың біле bir nulga. Etkisi Mekka giydiler. Ekkim Aksanı köyün uğruna Valentina Şestokova Ленек. Ona finalga tavsta belenenler ıgırlarlar Irina Alexeyeva, Gornay, Polina Gabaydulina Sivupu. Belemden eftara 15 kilo yanında daktallar. Üst grup, bu gruppa Tatyana Lvova Yuevli, Sayina Pavlova Tatta. Apamızga komanda verildi. Ayşen Gül'e kestirmeye köyde onun öttüğün aksanından Ayşen Gül'e köyüne yetişti. Öğrenler Pavel Pavlov, Sultar, Daniel Maksimov Yevli. Belenler Alexander Pushennikov, Alyokme, Timofey Balshakov, Sultar. Polina Gabaydulina takılır. Tardar diye. Onu tura kazanırlar. 1-0 Polina Gabaydulina. Apamız kolordular Pavel Pavlov Suntar, Daniel Maksimov Yuevli. Bastığı düğmekka. İkiz düğmekka kiydiler Irina Alexeyeva Gornay, Polina Gabaydulina Sivupu. Aksan 1-0 Polina Gabaydulina Sivupu tuhadılar. Merhamanı verildi. Irina Alexeyeva Gornay takılır. Tardırdı. Polina tattı. Mata geldi. Takılanır. Bunlar gidi. Tarbaklar gidi. Irina Alexeyeva ikisine köyde indiğine aksana tengede bir bilgi oldu. Apamız istihme kalırdılar. Pavel Pavlov, Daniel Maksimov. Bu Pomoskov'da yüz baharla kirsi olabilir. Irina Alexeyeva, Polina Gabaydulina.
Kasta birilne. Pavel Pavlova takılır. Onda kayını hırına. İkkenin vaksanın kayını hırına Pavel Pavlov sontar. Ömürlüler Alexander Pişennikov Өлөкүнө Тимофей Большаков сунтар жаболгон тренер şu kişi olabilir. Kentten bayrağı olsa tansılar. Беремнен эрттере Сергей Константинович Пускай, Вадим Анайхан Ленский. Лера bu помощка hiç bağırırak ise. Havanda verildi ya. Elin Alexey'e takılır. Beytin yollamağı. Babaydul'un tenniyatı. Onu da tartar. Elin Alexey'e beytirullah. Onda tartar. İki bir aksandan kıyın hırında. Onunla finalga tanıştı. Ömürlüler ağılın 5 kilerde yannak yaktalar. Üst grup bir grupa. Tatyana Lvova Viyabili, Sayına Pavlova Tatta. Belemden evler Natalya Starkova Usal'dan Alina Turşina Mekhanlas. Akulina Varova Suntar bu grupta sinirna. Апомоска Тимофей Большаков среди верельне. Команда verildi. Sayın Pavlova 1-0. Апомоска Тимофей Большаков 1-0. İkinci vaksan Relakhin hırında Sayın Pavlova tattı. Ömürlüler Natalya Starkova Usal'dan Alina Turşina Mekhanlas. O ara Kulina Suntar bu grupta yanına. Belemdenevler A grupa Gorokhova Sardana Agatu. Tatyana Popova Amma. Полуфинал Слепцова Лидия Усалдан bu grupta yanına. Onda finalga tanıştı.
Кауымын кәхіреті беремінде. Еккен ұласарының кәхілеріне Тимофей Большаков. Амарлалар Сергей Константинов Якутской, Вадим Анахин Ленский. Бәлемнерендер Иван Болтунов, Булун, Василий Захаров Амма. Бупомоска Наталья Старкова, Бастугуту Химайка Идда Бирнуга. Так, Апомовский Кирилл Ордула Сергей Константинов, Якутской, Вадим Анахин Ленский. Сергей Константинов Бирнуга. Bu помощник кистемах Ахсан Бирнуга. Наталья Старкова Усалдан Туатыгар. Еккен Лосанның кейін орынна Наталья Старкова. Амырлалар Сардана Горохова, Гату, Татьяна Попова Амма. Лидия Селепсова Усалдан Бухарка Хинянна. Бәлемнен яқтары ветераннар үш группа, 15 килотелі аяғанақтар. Бұл группа Евгений Бережев, Борнай, Альберт Дьяконов, Нам. Апомовский кинолсанын Г.Р.Десяткина Сергей Константинов, Якутской. Амырлалар Иван Болтунов, Булун, Василий Захаров, Амма. Бәлемнерендер Сеулот Протопова, Білі, Айсен Мигалкин Усалдан. Татьяна Попова, Амма, Бастугуту Химайка Идда. Так, Апомовская Василий Захаров, Бастугуту Химайка Идда, Ахсан Бирнуга. Кесте мектар болдылар екі помогынан. Апомовская Василий Захаров Амма. Каян Г.Р. Бирнуга. Б помоска Татьяна Попова Амма. Аме каян Г.Р. Бирнуга. Так кесте мектар Ағылында
Василий Захаров атакалыр. Онна 2 улгақ санын кыйыны ұрынна Василий Захаров амма. Так. Сардана Горохова бастыға херети береліне. Ekken uaksaana kene urunna Tatiana Popova amma. İki çaskınlı bitti bit. Bu Pomoska'ya bekken bitti bit. Ha Pomoska. Aysen Megakin 1-0'da. Bir de hek hissi kaldı bekkeldi. Aksan 1-0'da Aysen Megakin usaldan. Кестюхиме каталыстылар Всеволод Протопопов. Бөлі Айсен Мегалкин узалдан. Ақсан 1-0'ga Айсен Мегалкин узалдан doğrudur. Kestühime hağlanda Aysen Megalkin 2-0'nın kayırırına. Onu yüz kurukka henyalar bolla. Ya onun iki şaskılı peririp, evet.
Так, же, биттиміктенен милинде көрәқтейді хағылыбыт. Апымызға тауған келеді әрден тақсықтары 2 күрікқа бұл группа. Николай Созонов орта қалыматты кейлеға. Владимир Лукин амматтан. Бәлемнен ектері Айсия Молгов сүрәтші. Альберт Гурьев толпа. Бұл помозға 3 күрік бұл группа ветеранларға 15 келектен яғыннақтар. Евгений Бережнев горный, Альберт Десяткина, бәлемнен ектері старости Игнатий Тапта, Андрей Бинокуров қағынас. Евгений Бережнев горный, Альберт Десяткина, Апамозға бәлемнен ектері Айсия Молгов сүрәтші, Альберт Гурьев толпа. Апамозға бәлемнен Апамозға келген олардылар Николай Созонов, Владимир Лукин. Басты көдемек. Бұл помозға келген олардылар ветерандар 15 келеттен яғыннақтар Евгений Бережнев горный, Альберт Десяткина. Так, апамозға Николай Созонов орта қалыматтан басты көшіп отын ұрынна. Бұл помозға көймек қағыланыя басты көймек. Бережнев Десяткинов. Аманда барды Евгений Бережнев олық қол көті көлі. Басты көті хүмеді. 91-0 болы. Апымыз үскістігіне қатағыстылар Николай Созонов, Владимир Лукин. 91-0. Николай Созонов орта қалматты сөйдер. 1-0 бағылан ехер. Кестігіне қағыланна Владимир Лукин атақалыр. Владимир Лукин Созонов бетерілі. Онна 2-0 сағынан кейіні ғырынна Николай Созонов орта қалыма. Аңырылалар Айсия Молгов, Чурапчы, Альберт Гурьев Томпо. Бәлемненелер Владимир Федоров Нюрба, Аянитам Никита үйе білейін. Бұл помозға кесті хүмек сағыланна. Еккен олақ сағынан көйіні ғырына Евгений Бережнев горный. Аңырылалар Игнатий Старостин таатта, Андрей Бинокуров қауамыз. Бәлемненелер Руслан Тарбақап таатта, Семенов Девустан бүлі. Так, апамызға сары мәреділер сөптен болды. Ұғылтардылар. Бұрабылағат беттәбеттен ұғылтардылар. Апамызға кейсәрі олардылар Айсия Молгов, Чурапчы, Альберт Гурьев Томпо. Бұл помозға кейділер Игнатий Старостин таатта, Андрей Бинокуров қаңылас. Ақсан 1-0 болды. Апамызға Альберт Гурьев Томпо тұғытығар.
bu pamoska Андрей бинде корап атакалыр, онна Ақсаны 1-0 орды. Pamoska ikistihime kalırdılar. Ayse Molokop, Albert Guryev, Ақсан 1-0 Albert Guryev Tompa tuhatıgar. İkistihime halında Pamoska Albert Guryev atakalır, onun stoyka dimprimi tuttan 2 ulaqsağından kıyını hurunda. Bu Pamoska ikistihime kalırdılar. Игнатий Старостин, Андрей Бинокуров. Ақсан пока 1-0 Андрей Бинокуров қаңлыс туғатығар. Команда барды Андрей Бинокуров атакалыр. Стойкалаты. Онда 2 улақсағынан көйіні ұрынна. Өңіралалар Руслан Тарбақапта атта, Делустан Семені Бүлі. А группа білімнерелер. Полуфинал Ким Бүбәкен Усалдан Александр Герасимов мәқаңылас. Көйбіттірін финалда Анатолий Байшев аммақ кәтәген олырыр. Ömürallar Vladimir Fedorov Nurba Aynitem Nikita Üyebili bastı Pamoska Belenirler Vasilis Turuşko Mekhanlas Karitonov Yan Üyebili Ivanov Semen Nurba Bukurukka Hanyanda Pamoska Nikita yeni tapta kalik Tebirime karıyorlar onlar 1 minüte kadar Kelle evlin sağlığına bastı tüymek Pamoska Bu Pamoska olurdular Ruslan Tarbakap Yavuzdan Semenov Делустан Семена Бүлі бастығы түйімәк өйді, Ақсан 1-0. Pamoska Владимир Федоров 1-0. Ekistihime kalırdılar bu Pamoska Ruslan Tarbakap, Yılstan Semenov Aksa пока 1-0 Yılstan Semenov kayınır Pamoska olurdular Vladimir Fedorov Nurba Aynitem Nikita Üyebili Ben Aksan 1-0 Vladimir Fedorov tuğugar Bu Pamoska Yılstan Semenov atakalır Pamoska 2 ulaqsağını kayını huruna Vladimir Fedorov Nurba Bu Pamoska Yılstan Semenov takılır. Ruslan Tarbakap tuttu. Tutar ve atar. Tardı Yılstan Semenov. Hop karıttı oralarını astı. Yılstan Semenov takılır. Yılstan Semenov atakalan 2 ulaqsağının kıyını huruna. Bu Pamoska hırlalılar Kim Bübäken Usaldan Alexander Gerasimov Mekhanlas. Polufinal.
Kayıptaren finalda Anatoly Bayşap amma ketehen olur. Apa Moskva Василий Стручко механлас Ян Харитонов Вихевли. Букуруккай Вану Семенюрба Сынянна. Белемен ихтар А группа Попов Беньямин Алюхме Иван Старостин Татта. Apa Moskva Bedak isi olur. Tabi sitten olur terike. Yan Starostin stойкадан приема туттан бастыгы итин хорунна. Yan Харитонов бастыгы итин хорунна. Бастыгы түйме қады кем бебекіне тақылыр стойкадан приема туттан бастыгы шконы хорунна. Bu Moskva bölümünün rektor altın kilidi yanına jaktallar tördüş kuruk bu gruppa. Kalisa koyumu mekanlas adını permekova amma. Apa Moskva bölümünün rektörü Abelakka. Ödeyeni Pako. Ödeyokna Uban Sarastin Tata. Bu malam Г.Р.Десяткина судьи было, какие пернакомовцы Олега Умов, Баковския Алексей Мартынов. Так, bu Moskva kistihmech, apa Moskva ne kistihmech. Apa Moskva Yan Харитонов Вихевли bin ulga kaynher. Bu Moskva kim bibaken bin ulga kaynher. Kim bibaken 2090'ın kayını horunna. Onda finalda Anatoly Bayşap ammanı kıtta kutsuyorlar. Оңаралалар алтын кирелі янна жақталарға төрдіс бұл группа Калиса Акойомова механлас Аны Фермакова амма бәлемнен ектері Галина баралан Анны Хлопкова механлас Апа Москва Василий Стручко механлас көйені хұрында оннақ саны бір оңырда тәңнәті білін жілеби бұралдыға Василий Стручковка жиреви түсті. Apa Moskva hiç baharlaq hissi olurdular. Василий Стручко механлас Ян Харитонов Вихевли. Команда bir elinde.
Екі бір ақсарынан кейін ұрынна Василий Стручков мәқ алас. Помоска директора Бенямин Попов. Олеqme Иван Старостин татта. Белемленектері Мишел Прокопе мәқалас. Макеев Дмитрий Свупу. Бұл помоска кидлер Калиса Койома мәқалас. Анны Пермакова Амма. Команда барда Аккоева атакалыр. Помоска Аксан бин Нуга Бенем Попов төгітер болды. Бұл помоска Аксан бин Нуга Анна Пермакова Амма төгітер. Bu pamoska bilirikki ikkisi mehter hava mehteri. Benyamin Popov, Олеqme Старостин Иван Татта, Аксан бин Нуга Попов Benyamin Tohatыгар. Олапта кирен oldular. Помоска меккести хемекта кирен oldular. Акоема Калиса, Анна Пермякова. Аксан бин Нуга, Анна Пермякова Амма төгітер. Меккен уақсаны кейіні ұрынна Попов Бенямин Олеqme помоска. Аңырылалар Мишел Прокопе мәқалас, Дмитрий Макеев Свупу. Бәлемденелер Павел Тендоградский Декутской, Иннокентий Педров Ленинский. Bu pamoska kahılmunduk kahereti vereline. Kera komanda varda Kalisa Koyoma atakalır. Sporne. Tohon karada tahaller ediler. Kahılga kime hereti girdi bir bakayım. Gerçi oldu abi. Sereti. Sereti'nin bu kotlarda kayın orunda Anna Permякова. İkisi de Sereti'nin. Era помоска Кисива olur.
bu pamuska протесторлар. Бастыты хмекка Дмитрий Макеев кайда. Мисит Прокопьева Оксан Бильнулга. Буканитани билеме шойкиси улага Павел Чендыградский, Допуской, Иннокентий Петров Ленский. Павел Чендыградский андыды класстағы Россия спорттың мастера, андыды үстігілләқ чемпионы. Иннокентий Петров Саха Республикатын 2-нче хилбәлләғы чемпионы. Апамызға кестеме қатағыстылар. Мечет Прокопьев, Дмитрий Макеев. Так, Мисит Прокопьевка бастыгы белдилер. Бұл помозка разборка болу турар, билин баарыктыра. Икки середи хепке берилүүтү, сыга берилүүтү ден аны баарылды. Бері команда берилде Иккин улаксанын кыйыны орунда Дмитрий Макеев. Сылыпу. Ким? Так, апамызға ме челлендж бұрауылында онан ақсан пока бейін нулга Дмитрий Макеев тұғадығар. Протест түшті да қаянда көрілділер. Сөпті болын, сүйеді болын. Оны мен аяқ минута тоқтабыл күрді. Протест бәрі әқтірігерді кепамуғынан разборкалар болалар. Білен аны кәнеттен дальше қағылық бұд. Екі күнде Куустээх командырын түмік мандық ұсалдан бейін 9 школақ, мәе қағына 9 школақ, татты ауған 7 школақ, үйе білі сүйсіз, шырапчы 11, оны нам сүйс ауған 6 школақтар. Те 6 бастықы командырынық балғанялағы әлілер. Так, вы помозка Оксан Анна Пельбекова, Бегарула ребята, там тем было. Иккин уласан Анна Пельбекова кайда.
Белен киректері Галина Варламова татта, онна Мяхамастан Анна Окулопкова. Белен ектері Марина Федоренко Jakutskай, Полина Габайдулина Савуков. Бұл помос Бахарылына тағаны білен апомос Бахарылға. Дәрі помосқа олардылар, бұл помосқа Галина Варламова, Анна Хлопкова. Бастығы деймек Алсан Нұлда. Команда беріліне Анна Хлопкова тақылыр. Хлопкова тақылыр. Галина Варламова бетерілі. Галина Варламова тақыланыр. Онда бастығы школы Галина Варламова татты ұлы. Так, апомоско спорный момент де могут. Ақсан бин нулга. Билен кистihnak. Бұл помосқа кистihnak, а помосқа кистihnak. Галина Варламова, Анна Хлопкова. Галина Варламова тақылыр. Тақылы. Анна Хлопкова тұру жатабағына атырылды. Обдақ балығыне әндік бері орын ұлықтағы түгенлері бақтар. Түгені тардығыр стилінік тек қойып. Тarbaqtaran hılatan baran eti. Aksan bir oldu. Tarbaqan hılatan baran yıl batardan oldu. Bilin sidevi bir oldu. Barılam ama sidevi tüveste. Apa Moskova batacak hissi oturur. İkisi hümakka. Müçep Prokopyeva takılır. Дмитрий Макеев. Кинулақсадан кейін орнына Дмитрий Макеев. Сылпу. А помоска директора Павел Церноградский и Иннокентий Петров. Директоры Алексей Кутуков, Владимир Трипанов. Семен Готовцев Усалдан Бугрук Каханянар. Коммунукта кейде андады класстақ Россия спорты мастера Павел Церноградский, андады үстелі чемпионы. Коммунуктан Россия спорты мастера Республика чемпионы Иннокентий Петров.
Бу помоски хизбарыла кисиге вардылар. Галина Варламова, Анна Оклопкова. Таня. Вячеслав, ол кеме туақы тұрғырым арады, башының тұрман не етірі. Маны бәхеттен кәгендір. Помоска Павел Черноградский, помоска избавила Христа Главна. Варламова атакалыр. Оклопкова тутта. Тутта Оклопкова. Варламова атакалыр. Оклопкова рахмалы хanya олар деме маң күрдік. Ардеғай ұланер. Варламова тарбаға баранер. Hiddenle bir kayıt kalılık. Spor ne diyeyim valla? Onu soktum. Помоска мне спорный. Спорный день был бы. Кестен олардылар бастығы түймекқа. Черноградский Педров. Бұл помосками Варламова Хлопкова. Дәрі команда барды, Варламова тақалы ата, Хлопкова тұтта. Галина Варламова кебір ақсанынан көйені бұрынна. Дәрі помоска команда бірінде. Кәбістегінер маса тұтыр тұрыр. Помоска подойдет к Исилудра. Икет Темстенгер, Павел Черноградский, Иннокентий Педров. Эре оставатты, хэретилла. Помоска мне спорный день был. Помоска кидлер Марина Педренко, Полина Габайдулина. Белемнен эктере Аугабескиле луянах. Яқталар төрдіс күрік бір группа. Акулина Уварова, Султар, Саина Павлова таатта. Мені бұл помоска стабір елінде. Марина Педренко тақылыр. Кera var hastalıktı. Neyleri hünde Pederenka. Kavaydolina
Федоренко такалата ванда бастыгы түймәкәйді Марина Федоренко Якутская. Поморская протест түсті. Оның берген камера. Камера бәрі болды жылын еме. Поморская бергенде протест түсті. Bu Поморская билин ikisine havanı aksan bir nuga Marina Fedorенко Якутская tuhatlar. Bu Поморская kidler Marina Fedorенко, Полина Габайдулина. İkisine aksan bir nu Fedorенко tuhatlar. Yara Поморская Бардулар билин этияктара. Так, аксан bir nulga Павел Черноградский туhtуар дем булла. Yara bu Поморская kestirine kağalanda komandalarda Габайдулина takılır. Fedorенко tutta tabılla vetiger onun ikini vaksanından bu karşıya Marina Fedorенко köyüne yetişti. Ahum biz kiletti nihai hannar jaksalar götürdüs bu gruppa kirektara Akulina Varova, Suntar, Sayina Pavlova, Tata, Belemden yaktara Natalia Starkova, Usaldan, Saddana Горохова, Агату. Bu bronzovay medali bu jaharga polufinaller diyaqaha kişiler bollar. Kaybıtlar bronze medali bu jahaktara. Поморская ikisine sağlanı bilgin. Ya komanda barda. Komanda birine Черноградская takılır. Черноградская Муская айрар. Сарбагана höyleri. Иннакетти Педров тутта. Спайкалаты онна. Иннакетти Педров тура каддарылла. Атақты тәртібі әдінерен. Ақсан bir bilge oldu. Öğlen zerevi bırakırlar. Черноградская zerevi tüveste. Bu Поморская kiddiler Akulina Varova, Suntar, Sayida Pavlova, Tata. Kaybıtlara bronze medali bıccaha taktılar. İkkin ulaşsana köyünü yetişti Akulina Varova. Onda bronze medali bıccaha taktılar bırakırlar. Bu Поморская kiddiler. Наталья Старкова, Усалдан, Сардана Горохова, Гату.
Belemden yıktırı veteranlar 15 kilitten üyeyanlaktır. Evgeni Berezov Gornay, Yıldız'tan semeler Bülü. Апа Москва беренде үз бахрылақ кисеге керектірі Павел Черноградскай. Онна Иннокентий Петров. Өз барлық кесе олардылар. Черноградскай Петров. Команда берилинде Наталья Старкова 1-0'ga бастыгы түйме кылды. Дара команда берилинде Иннокентий Петров 2 аксарынан кыйын урунна. Экстремально қалардылар группа Москва Наталья Старкова, Сардана Горохова, Аксан 1-0'ga Наталья Старкова туғығар. Апа Москва тағыстылар Алексей Кутуков, нам Владимир Трофимов қаңылас. Севен күтісі бұл салдан бұл группасы жанна. Бәлемден яқтыра әттіу келеді яғнаға жаңға. Еккен уақсаны кейін орынна Наталья Старкова. Білен Павловска тақсықтары Евгений Бережнов горный, Дилустан Семенов Білі. Бәлемден әлдер Андреевина Курап қаңылас, Александр Герасимов мән қаңылас. Сеттуын келеді яғнақтарға үскүркі бұл группа Дилус Олесап Сывуку, Дмитрий Ноев Трапче. Бәлемден әлдер. Алексей Кутуков нам 1-0'ga. Алексей Кутуков бүгін ойныларын чемпионы бола хеджута. Бәйтін ұптан хеджер. Аксан 1-0'ga Алексей Кутуков нам. Группа Москва Евгений Бережнов, Дилустан Семенов. Таққан алыр олдар, басты өтемаққа. Бережновқа басты кәреті береліне.
da Virajat Atakalır. Onda kayını hurna bir nolga. Так, апа Москва кистихime kalırdılar Alexey Kutukov. Vladimir Trofimov. İlkin olaksana kayını hurna Alexey Kutukov. Nam. Gülüs Olesap Dimitri'nin oyup bölümlenenler Aytta Alexey Sturchkov yürba. Apa Moskva. Gülüs'tan Semyonov biri bırakını hulubutan köyü verirler Evgeniy Brezhnevka. Ekkin ol. Böyle Kiryaktıra Andrey Vinokurov kanalaz, Alexander Gerasimov mea kanalaz. Bölümden yaktırı altın kilyadlı yanında jaktallar behes kurukları bu gruppa Anna Permikova, Amma Galina Varlamova Tata, Marina Pedrenko bu gruppa Sinjanna. Ona bir kaybettiren bronz madalyayı mücahıga katahan olur. Bu pamaska kidler kaybettere hüsmesini bu cihadakı Evgeniy Brezhnev'a gitti. Andrey Vinokurov atakalı ronda Bastagoskot'un ronda bir nulga Stotka Dempiriyem tutunda. Ekeste hemaka kidler bu pamoska. A pamoska Belus olesa Dmitri Noyev kiren orallar. Başka bir hemaklara. Yine komanda verildiğinde Andrey Vinokurov mes toykadan albahanan iki gasarından kayın orunda. Ona bronz medalya Evgeniy Brezhnev'tin bu cihatlara. Ekkin olaksanın kayını huruna Gülüs Olesap, Soğuku. Pamaska kiryaklara Aytta Alexey Aptatta, Alexey Sturchkov yurba. Bölümden yaktara Igor Semyonov'u meyhan alas, Georgi Spidonov üyebiliyor. Alexey Sturchkov bırahanın hırlıbıtan köyü Aytta Alexeyev'e verirler.
Помоска таксыктара Егор Сибинов Механалас, Георгий Спиридонов Явили, Белемненихтаре Михаил Емельянов Механалас, Петр Бурнашов Усалдан. Алтон килерлы bu группа бәхис групптарга ыңырылылар Анна Пермякова Амма, Галина Варламова Татта, Федоренко Марина Декуска bu группа ханянна. Помоска таластылар Анна Пермякова, Галина Варламова. Кайбыттара бронза медалиен беджар бравылыга. Сибиновой Егор Кайда бастырып бейбаққа помоска Bu помоска кидлер Анна Пермякова, Галина Варламова. Басты түймәктірі. Помоска 2 түймәкті кидлер Егор Сибинов, Георгий Спиридонов. Ақсан 1-0-ға Егор Сибинов туғатығар. İkkin ulaşsadan keyini horunna Помоска Егор Сибинов Механалас. Помоска Михаил Емельянов, Петр Бурнашов киректері. Bu Помоска Анна Пермякова, Галина Варламова. Басты түймәктері кейселдер. Галина Варламова такалыр. Anna Permякова была или тәннәте, махы тәннәте. Ютавистен олар. Онна кайын орынна Анна Пермякова амма. Бастығы түймәй кайды. Бұл Помоска бәлемнен ектірі тауғын келеліғар жоныр үз күрукка бұл группа. Иванов Семен Юрба, Сазонов Николай Орта қалыма. Помоска ақсан 1-0-ға Михаил Емельянов Механалас туғатығар болды. Помоска ақсан 1-0-ға Анна Пермякова. Милен 2 түйіні қауылымия.
Галина варалама матакалыр. Анна пермикова тутта. Тутар мен маңа бастығы түйме құрды балығы университеті. Галина варалама матакалыр. Пермикова тутта. Ученическая депрессия тутта. Галина варалама Анна Пермякова, amma ona Борозы бедята хава Марина Педренко накатта. Помоска грылалар Ионов Семен Нюрба, Николай Сазунов Орта Холма. Балемнен яқтар Альбек Гурьев Томпо, Владимир Педров Нюрба. Нера помоска Кистохинах Улатра. Кентеннер да Михаил Емельянов атакылыр. Онна кинугах саны кейіні хүрдіна Михаил Емельянов мәқамыз. Помоска директора Георгий Малышаптата, Даниэль Максимов Вявлю. Даниэль Максимов, бастығы түйінаққа. Помоска жабыда дақиси болу тұрар. Даниэль Максимов атақалан. Атақалылыр. Атақалылыр. Максимов атақалыр. Бұл помоска бастығы Иванов Семен Нюрба бастығы чукуны ұрынна. Бастығы түймея кәйді. Помоска Даниэль Максимов Бинуга. Бұл помоска кестеймаққа кейділер Иванов Семен, Сазонов Николай. Ақсан Бирнуға Иванов Семен тұғытығар. Меккен уақсаны кейіні ұрынна Семен Иванов, Нюрба. Бұл помоска директоры Альберт Гурьев Топпо, Владимир Педров Нюрба, бәлемнен директоры Василий Стручков Мяханлас, Иван Старостин Татта.
Апамызға екістемек. Георгий Малаша бақсағанда нәті бейбейге олла. Бей бір олла. Бейбей бір оқталда бардыр да. Кестен бір ағы олар. Георгий Малашев көті өсті. Бұл помоска кеділер әлбет көреп тампа онна Владимир Педров Нюрба. Апамызға білен үз бәрілі хиссия керектірі Георгий Малышев, Татта Даниэль Максимов Явли. Владимир Педров атақылыр. Ақсан бен нуға Владимир Педров нөббат өтігер болды. Апамызға да білен үз бәрілақ есі. Георгий Малышев, Даниэль Максимов. Екі бір асаны көйін ұрына Даниэль Максимов Явли. Апамызға хиректірі Александр Пушенников әліқіме Вадим Анақын Ленскей. Бәлімнен ектірі Иван Болтунов Болун, Севолод Протопопов Били. Апамызға ақсан бір нуға Александр Пушенников тұғытығар. Бұл помызға ақсан бір нуг Владимир Педров Нюрба тұғытығар. Бұл помозка кестігіме қауылында Владимир Педров атақылыр. Спорный кен ұқталылар. Тәңге. Помозка ки нол ақсаны кейіні ұрында Александр Пушенников әліғіме. Помозка нұрылықтыры Иван Болтунов Болун, Севолод Протопопов Били. Группа білімнен ектірі Удин Евгений, амма Айсен Гуляев Кебәйі.
Команда бірініне бұлайын Педро батақылыр. Жақан атақылаты бұлда 2 ұлақсаны кейіні ұрынна бұлай демет Педро Юрба. Бұл помоска керектері Василий Стручко мәғанылас, Иван Старостин татта. А помоска Иван Болтун областығы кемәғайды, 1-0-да. Бұл помоска тағыстылар Василий Стручко мәғанылас, Иван Старостин татта. Бәлемнен ектері Мишел Прокопе мәғанылас, Павел Цендоградский Джокускай, Владимир Тропимов Паналас Букурукка ғанянна. Стручко Василий, бастығы түйіме әкейді. Помоска спорный болды, екен ұқтағылар тәвістенге. Екен ұлақсағынан кәйіні ұрынна Иван Болтунов, Помоска. Білген Помоска кейдектері группалар. Удин Евгений Амма, Айсен Гуляев Кәрәйе. Удин Евгений андады класстағы Россия спорты мастера, андады чемпион, Саха Россия андады чемпионлары. Евгений Удин Амматтан. Бұл помоска екістігін ақытейділер Василий Стручко. Старостин Иван, оны Василий Стручко 2-0 көйіні ұрынна Василий Стручко мәғалас. Номердалар Мишел Прокопьев, Мяханалас, Павел Цендоградский Джокускай. Тропимов Владимир Ханалас Букурукка ғанянна. Бәлемнен ектері А группа. Семен Готовшы Вусалдан, Бениамин Попов әлеғына. Калмынлыққа кейден ғырар андады класстағы Россия спорты мастера андады чемпионы Евгений Удин Амма. Бастығы кемеғі туға қаддарылда ақсан 1-0-ға. Бұл помоска кейділер Мишел Прокопьев, онда андады үстігілі чемпионы андайды класстағы Россия спорты мастера Павел Цендоградский. Бұнен әкір сөйге кеде Иннокентий Петров қоттырын бұл группа түйен қалды.
Команда Берлине Павел Чандраский бирнуга. А помощник кистеме Аксан бирнуга Евгений Удин Аммат отгар. Таня. Таня. А помощник кистеме Ду помощник кистеме Висит Прокопьев Павел Черноградский. Иккен уласанын кыйын хурунна Евгений Удин. Директора Павел Павлов Сунтар, Тимофей Большаков Сунтар, директора. Белемненекторы Сергей Константинович Декускай, Василий Захаров Амма. Айсен Мегалкин Усалтан Бакурукка Сенянна. Помощник кистеме Иккен уласанын кыйын хурунна Павел Чандраский. А группа помощник директора Семен Готовцев Усалдан Бениамин Попов Элёхме. Белемнен директора Дмитрий Макеев Сулуку, Иннокентий Петров Ленинский, Алексей Кутуков Куркурука Сенянна. Готовцев Семен Попов Бениамин Бикай ветеран Республика полуфинал Алексей Кутуков Тын Кисехтахтар. Бастыгы түймек Тимофей Большунов. Алла Аксан бирнуга болла. Гера бу помощка деме Семен Готовцев Усалдан бирнуга болла. Bu помощка кистеме хакидлер. Семен Готовцев Бениамин Попов. Аксан бирнуга Семен Готовцев Усалдан тоғыдығар. А помощка кистеме хакидлер Павел Павлов, Тимофей Большаков. Аксан бирнуга Тимофей Большаков тоғыдығар.
Команда görevliler. Semen готовься выкинул Оксана Кейнурна. Он на полуфиналга Алексей Котукапты көсөктөрө. Белеген роллар Дмитрий Макеев, Иннокентий Педров директоры бу көйбүттөрө финалга таккар. Помоска кинул Оксана Кейнурна Тимофей Большаков. Сунта. Роллар Сергей Константинов, Якутской, Василий Захаров, Амма. Сергей Константинов, Андер Декуласта, Россия спортом мастера, Андер Чемпионы, Василий Захаров, Амма, Эдер Каскиллях, Мадина. Помоска тағыстылар Дмитрий Макеев, Иннокентий Педров, көйбүттөрө финалга таккар. Дмитрий Иннокентий Миронов, Российской Федерации спортный мастера, Республика чемпионы бұл рынғы. Вячеслав. Сергей Константинов, орта бурулунда рахайын спорттун мастері Василий Захаров. Помоска дюйлен бастығы түйіме қауыны. Бір команда бардат, олты тәңе түстілер. Константинов де атақылыр. Захаров тұтта. Бастығы түйіме Сергей Константинов тұғығыр болды. Помоска вибрия бастығы түйіме қауыны. Макеев Педров, көйбіттері финал. Бастығы түйіме Иннокентий Педров, тұғытығыр. Помоска білен 200 түйіме қауыны. Сергей Константинов, Василий Захаров. Ақсан бен нулга Сергей Константинов тұғытығыр. Так, бұл помоска мен 200 түйінаққа Макеев Педров талыстылар.
Hatın dönmek kreatif bir taraf oturdu. Pomoska Sabasini. İklim vasana keyin urunna sedde. Karistan Fila. Bu pomoska iklim vasana keyin urunna inakinti Pedro. Onun finalga tağısta. Şübe beşkiletten öhe yanaktarga 200 kuruka B группа А помоска тахтара Г.Р.Десяткин тата Вячеслав Петров чурапчы Белемненектара Айсен Стручко механлас Валерий Мандаров Белю Бирактайы билем бу бир яһын калды. Ол кенттен финаллар onun berita apa Moskow var ya. Apa Moskow Hitler, Г.Р.Десяткин, Вячеслав Петров. Бастыгы түймек. Команда барда, онда Вячеслав Петров чурапчы бастыгы түймек кайды. Bu pomoska heptuan kilerde erdemlerde düz grup bu grupa Олесеп жолысы бұпу Алексей Байтал татта аңырылдықтыра А помоска екіс түймек ақсан бейін ұлғы Вячеслав Петров чурапчы көйенер Ekkin Vasana kıyını hurunda Vячеслав Петров çırapçı. Apa Moskow kirekleri Aysen Sturçko meyhanalız Валерий Мандаров Белю. Белемнен ектері А группа Юрий Петров Евли Сергей Пролкин Томпа. Apa Moskow kiydiler Aysen Sturçko meyhanalız Валерий Мандаров Белю.
Стручков бастыгы тура таттанылла Аксан Биннулга. Бупамаска аяқ нитрен сеттоон киле ханнага деннар таксыктыр төрдүс группка бу группага жолу солесап супу айтта Алексеев татты көрсөктөр. Апамаска икистемак Айсен Стручков атакалыр гонда 2-0 кайын орунна. А группа киректора Юрий Петров, Вебли, Сергей Пролокин, Томпо, Беленектора Евгений Попов, Агату, Евгений Иванов, Нам, Василий Данилов, Усалдан, группа Синьяна. Вот лаки. Кровно. Сергей Пролкин Аксан Биннулга бастыгы түймәк. Аксана Кайнурда Сергей Пролкин. Апамаска киректора Евгений Попов Агату, Евгений Иванов Нам, Василий Дьяконов Усалдан Бухрука Ханьянна. Белемнен ектора Толгон Килиаглер Денер. Бу группа Владимир Трофимов, Ханглас, Иванов Семен Нурба. Так, последнее время Евгений Попов готов. И Батардануллах, Аллах. Евгений Попов атакалыр. Евгений Попов атакалыр. Евгений Иванов тутта. Евгений Попов атакалыр. Иванов тутта ja tutta.
da tarbaktar jauh bahadur. Evgeniy onu aksana tangnete bir yolla. Benim zilebi bırakıldı. Kita nak beruk apa? Bila biar. Aksan bilbiga. Apa muska ömürlüklere tavuğu kiledi yanına erdemli Vladimir Trapin olsanız Ivanov Semen Nürba belimden yaktırı Vladimir Pedrov Nürba Vasiliy Strichkov mekanız. Bu pamuska ettiğim kiledi yanına aktarga bu grupa ömürlüklere Julus Olisap Suvupu Ayta Alexeyev Tatta belimden yaktırı 2 menge olıktıra Egor Sibinovoyev Mikhail Emelianov. Apamoska Trapimov Ivanov tavsiyeler. Böyle bu pamuska Julus Olisap atakalır da mahaturadadan Allah aksan bin nulga. Спорный того градуса, Агаридилер. Ивановка бастыкерти, Махари битрин. Того градуса таханан тахарда. Владимир Трофимов бастыгы турадан алан аксан бир нулгамарда бу помосы кистеме калардылар. Julus Olisap Ayta Alexeyev аксан бир нулга Julus Olisap субупу тохтыгар. Ekin maksana kayını huruduna Julus Olisap suvupу.
Помоска директора 2 мегахан суоттара Егор Свиновоев, Михаил Емельянов, Беленнен директора Даниил Максимов, Александр Пшенников. Владимир Петров Иккин Лосана, Владимир Трофимов Иккин Лосана, Каилисте. Амраллар Владимир Петров Нюрба, Василий Стричков Наякамас, Беренеллер Павел Темноградская, Якутская, Бениамин Попов, Элехме, Макеев Дмитрий Суку, Букурука Сынянна. Помоска Кирилл Роллер, Егор Свиновоев, Михаил Емельянов. Бастагама Егор Семеновев, Туратардан Лахсан Бинуга. Помоска бастыгы Владимир Петров Нюрба, Аксан Бинуга. Бу помоска кистюхмака кидлер Егор Свиновоев, Михаил Емельянов, Аксан Бинуга, Егор Свиновоев тугар. Михаил Емельянов, Аксан Тагнете, Биг-Биге, тренер еще была не была. Зелевей Егор Семеновевка, то скойда. А помоска Владимир Петров, Василий Стручков, Аксан Бинуга, Владимир Петров, Нюрбатоватгар. А помоска бакенте кирихтера Павел Темноградский, Якутской, Попов Бениамин, Элехме, Дмитрий Макеев, Сувуку, Букурука Сынянна. Бу помоска кистюхмах бу помоска хиз бахарулах хисси. Егор Свиновоев, Михаил Емельянов, икке мехаңыз мазинлара.
Баруатимак. О. Tamam. Spor mu dediler? Ekir ulaksanın kıyını hurunda apamız kabula gibi Pedro Yurba. Ağırlarlar Pavel Sendegradskay, Benjamin Popov, Makiyev bu grupta hınyanar, Belemneler A grupa, Alexey Kutukov nam Semen Gotovsev Usaldan, polofinal. Inakenti Pedro Lenskay Senyanda, finalga taksan buketten bildirin kadehan olur. Yara Mastavista golov, bu pamoska, Taydak ise oturacak. Sebenovaya bete kurtarı olar demeliyorum bu adamlarda. Tavistanlar olur. Ne kayıl milyana ve muhabbet kırıtı beter Allah. Milyarca takılan Mahmut Kınerer Tarbağa helite barda cebet kıra kaldı. Ne kayılı milyana iki bir aksanın kıyın hurunna. Apa Moska пастыгы түймәккә Павел Черноградский бирнуга. Так, bu Pomoska Kiriller Daniel Maksimov Yuhevli Alexander Pişenikov Ölüğüme. Belimden yaktırı Ivan Boltun'u bulun Aysen Güleyev Keveyi. A Pomoska Aksan Bidnulga Pavel Черноградский Yakutия Tuhorga. Daniel Maksimov, Alexander Pişenikov бастырып түйме қалырдылар. Alexander Pişenikov 1-0'ga. Pavel Черноградский 2 aksanın kıyını hurunda. Apa Moska. Bu Pomoska ikisi tühme kalırdılar. Daniel Maksimov, Alexander Pişenikov. Aksan 1-0'da Alexander Pişenikov tuğlar. Apa Moska A grupattaki direktörü polofinal. Alexey Kutukov'dan Semen Gotovsev Usaldan. Kaybettere finalga inakenti Pedro katakıya. Ekkin Vaksan'ın kıyını huruna Alexander Pişenikov Ölüğüme. Pomoska ırıldıqtıra Ivan Boltunov bulun Aysen Güleyev Keveyi. Belimden yıqtıra Pavel Pavsuntar Vasiliy Zakharov amma. A Pomoska toğunki iliyaqtırga polofinalga tağıstılar Alexey Kutukov'dan Semen Gotovsev Usaldan. Бастығы түйінақ.
Кутуков готовься. Алексей Кутуков атакалыр. Даваны готовься. Турбата. Кутуков атакалыр. Артадах иси болдыра апамуска. Алексей Кутуков 1-0. Bu pamuska ikisi kalırdılar. Иван Болтунов, Айсен Гуляев. Команда берелине Иван Болтунов. Аксан bir bilgi oldu. Жиребе Иван Болтунов көтүбесте. Апамызға ikisi hümək, Aksan 1-0 Alexey Kutukov nam tuhadıgar. Yarı hizbi aralaq isi Toda Sporni diyem olur. Алексей Кутуков виктин вақсаны көйіні ғырынна, оны финалғы Накенти Педров қатағысты. Süsü bebeskiyle üyetten yahannak erdoğanına yüz kurukka bu grupa ağırlıqlara Vyacheslav Pedrov çöröpçü Aysen Strishkovnaya kanalız. Qalaca daqada xisi wallah. Onda Aysen Gulayev tevayi ikili daqsanın kıyını hurunna. Bu pamuskın ırıllıqtara Pavel Suntar, Vasiliy Zakharov amma. Bölümünden yaktara polufinalarga A grupa Aysen Mikhailov Usaldan Udin Evgeniy amma. Bölümünden yaktara Timofey Bolshakov Suntar, Sergey Konstantinov Jakuskay. Aysen Strishkov atakalır Apamoska. Aysen Strishkov
Асан bir nulga sen sürüşko ne kalmıştı otugar. Bu pamuska Василий Захаров. Bir nulga Василий Захаров makayınır. Bu pamusta keşfihine havalanır, kendiler bulur. Nereye? Bas Teslav Pedrov, Atakalata da Aysen Struşkov. Tutar. Teslav Pedrov atakalır. Aksan bir bilge. Jerevi bırakıldı. Bu pamusta Aksan bir nulga Василий Сепсов Захаров tuhatugar amma. Her komanda barda. Pavel Pavlov'sun tarata kalır. Doktor manılıyor. Protest bırakılığında da görüldüler. Oyuk bırakılığında. Помоска Аксан bir bilge deviliğin yüz bayrağı kesi Вячеслав Pedrov Aysen Struşkov. Komanda vardı. Alexey Struşkov, Arsey Struşkov atakılır. Arsey Struşkov atakılır. Vyacheslav Pedrov tuttu. Tak, Arsey Struşkov kehreti verildi. Moskova'da diye. Mustafa kehreti. Помоска не разборка. Команда барды. Struşkov atakılır. Tokulla. Arsey Struşkov ikisi rezilin oldu. Ona köyü Vyacheslav Pedrov'ka beriline. Amrullah Yuri Petrov, Evgeniy Popov, Agatu. Belirlenenler A grupa final Vasiliy Danilov Usal'dan Sergey Prolkin Tompa. Kayıp finalda
Евгений Ивановка тақсыға. Как көхмінді кәхіреті беріліне. Ақсан бір нұлға Василий Захаров аммат өтігар. Евгений Попов. Bir nulga. Apa Moska? İkküstüğümek Pavel Pavlov Suntar, Vasily Zakharov amma. Pavel Pavlov bir sertiyle. İkkim Laksan'dan kıyın uğruna Evgeny Popov, Apa Moska. Полуфиналга Василий Данилов Усалдан, Сергей Пролкин, Томпо. Евгений оны нам букурука хынянар, оны финалга кетәһен олар, хайгылары кайбытын. Белемнелер тауын киләді, яны бу группа Дмитрий Макеев, Павел Черноградский. Эккен уласарына кайын орында Василий Захаров. Амма. Бастығы полуфинал гынырылалар Айсен Мегалкин Усалдан, Евгений Удин Амма. Кылмынлыкта тавыста Айсен Мегалкин Усалдан, Европа чемпионы. Он күйеқындық Евгений Удин, андады класста РС спорды мастера, андады чемпионы. Меканиктер кейректері кес полуфиналға Тимофей Большаков Сунтар, Сергей Константинов Якутской. Сергей Константинов андайды класста Россия спорды мастера, андайды чемпионы. Помощь катастроф, а помощь Дмитрий Макеев, Супу, Павел Черноградский, Якутской. Евгений Удин, Вирнуга. А помощь Дмитрий Макеев, Супу, Павел Черноградский, Якутской. Белемнен ектері Владимир Федоров, Юрба, Владимир Трофимов, Хангалас. Семен Готовсеп, Усалдан Букурукка Ханьянна.
Эккес түймәкә килделәр бу помоска. Айсен Мигалкин Евгений Удин, Аксан бин Нуга Евгений Удин Аммат ухатыгар. Апамоская старты олар билин старты яктыра. Черногорасыга бастыгы херети берилине. Берекесена Удин иккен удасанын кейин орунда. Анда чемпионы, анда класста Россия спорттун мастера. Онда финалга тагышты. Ленинградлылар Тимофей Большаков Сунтар, Сергей Константинов, Якутскай. Сергей Константинов, анда класста Россия спорттун мастера, анда чемпионы. Кенеутар Тимофей Большаков Сунтар. Мандакай биттара финалга Евгений Удин аммана каршыга. Бастыгы түймәле Апамоска Павел Черногорасский юлда, Аксан бин Нуга. Павел Черногорасский город. Анда дюштагуллах чемпиона ходер. Кени секундана Российской Федерации главный тренера мастер дыгытыгар Николай Ильич Константинов. Терапитола Бапамоска Николай Ильич терапитола Сергей Константинов был мастер дыгытыгар Бапамоска. Николай Ильич терапевты, она меня Константинова, был корректный секретарь Нигерии. Вера Бупамоска, Тимофей Большаков, Сергей Константинов, Тимофей Большаков. Мастыгама Туратадаруллах, Тимофей Большаков, Сунтар. Апамоска кистихимакка кидлер. Дмитрий Макеев, он Павел Черногородский, Аксан бин Нуга, Павел Черногородский тугадыгар. Так, якутская представительдері протест берділер. Ona mekir перерыв болла bu помоска. Аксан онан пока 0-0. А помоска ikki кастар берилди. Бастыга херети Павел Черногородскийга İki serisi kotturu bolar.
Aya. Bravo hit na rotot na lar ke hurut tokta. Totam baran rokta on to kete tahat na lar ke hit tokta. Aksan bibi oldu. Birinci zirevi brawlar. Zirevi Павел Чандаградский готов до Жиревий. Она хантана варанжа бихарга. Бы помоска мне разборка братроде. Так, кого мунду кен бахадлар. Маңы туолар ибата она нахсан бинуга тимапе большаков тугар сунтар белеген декислимех большаков Константина нахсан бинуга большаков тугар белеген дөз барыла хири кисига апомуска таксыктыра Дмитрий Макеев субупу Павел Чандаградский допускай. Павел Чандаградский анда дистойла чемпионы билерге курдук. Группа чемпионатта готов. Тогото тенникин угулаттырды. Хайдах. Era tuh kudut, jarak kita tuh kudut kester. Apa muskola dolar Dmitry Макеев Павел Чандаградский, Бихар лаки сиолар. Бу помоска экстихмах какие-то Тимофей Большаков, Николай Сергей Константинов. Aksan bin nuga Тимофей Большаков тугар. Так, как мы на кахерeti verirler. Basta kахерeti tabi. İkiske kattarı. Dokata gahna kisi bu durur. Sen bir. Так, кайын урында Дмитрий Макеев, кибиргак сарынан
Оны деби самый лохын бүкірақта сенсация болды. Павел Тимдеградский медальге тексібеді. Және кесуіме халымна Сергей Константина bir-birге ақсаны тәннәті. Апамоскан рылалар Владимир Петров Нюрба, Владимир Тропимов қаңылас. Шамен қатыпсап ұсалдан бұқырыққа ғынянна. Поморскими гарси варатурар. Апамоска старт біріліне. Владимир Трофимов қаңылас бастығы мәтурадан алла ақсан бин ұлға. Дәрі еккес түйіме қатағысылар. Владимир Петров, Владимир Трофимов. Бәлімнен ектірі сүйшібе вескелі өйеттен яғынақ мадиналар Вячеслав Петров, Тропте, Василий Данилов, Усалдан. Евгений Попов, Букурука, Синьянна. С кем ведали соревнования? Рах. Виталик. А только с кем ведали? Я хотел бы ехать. Виталик Бельдапе. Неккен улақсандан кейін орынна Владимир Трофимов қаңылас. Апамоскан рыдлалар сүйсібе вескелеттен үйәяғыннақ мадиналар. Төрдіс күрік бұл группа Вячеслав Петров Тропте, Василий Данилов Усалдан, Евгений Попов Букурка Синьянна. Кестүйемәққа Сергей Константинов көйді дем болды, оның ақсан бейбеге жүрегі бір аулар. Жүрегі Тимопей Большоковқа түресті. Оның дек ерен зақыбаты талыға үш бұхарылақ есіге. Апамоска команда бірілінде Вячеслав Петров Тропте бірін ұлға. Бұл помоска әттон келеді яғынақтарға полуфиналға, екес полуфиналға өз бәрілақ есе.
Тимофей Большаков, Сергей Константинов. Алсан Бибиге. Ekkim Оксана Кейні хүрінде Бесислав Педров. Так, Большаковка выстыкаете. Так, хабады берілінді. Сергей Константинов, екі верасаны кайын орында. Онны финалға Евгений Удин. Алқас сәреті берілді Константиновқа. Ақсан Бибиге. Бастығы әреті детілер. Албараттан емер елырылды, кеттеңер елырылды. Перехватили. Ну, он накер был это. Протез бұралынна дағаны қайдақ болар көрек бет. Сергей Константинов Демулла 2 сауында финалға тағысты.
Buona torre. Apakah rana ke sini? Baik, bilgin kuraftewi hakku berar bupa mos ke hitung kira majin lar takhaf tere behis kuruka bugrupa ngarul tere jugu sole sab subupu Mikhail Emelianov mekhanlas bugrupa bilinde sette gehibar kurduk bukan hilak mekirdah kisah Sergei Konstantinov kayda kebirasaan onu tepinalda rastı Gidin bu gruplar kiseller Jus olesep suku
Михаил Емельянов Мехалнас, Александр Пещенников Өлюхме, Айсен Гуляев Кевяи, Василий Захаров Амма, Айсен Мигалканники секторы, Тимофей Большаков Сунтар, Букурукаханянга. Bilgin setton kiler beş grupları bu grupa havalıya Pamaska verirler. Göğüs olursa subupu Mikhail Emelianov ne kanılas? Pamaska bitini liyaga Vasily Protopopov, боковой судья Аян Сабарайкин. Dara bastı tüyme hakidiler Göğüs olesap sulupu
Михаил Емельянов Мехалас. Bir kaybettire de bronze medalyadaki ders kardığını uğrar. Михаил Емельянов Бинуга. İkisi de kalırdılar. Aksan bin Nulga, Mikhail Emelianov ne hangisiydiler? Так, минуталла Mikhail Emelianov враж комментарий один, враж кварда, манна браво, это 2 минуты göründüler. Дәрек кештеме хакидлер. Галус Олесап, Михаил Емельянов, Аксан бин Нуга, Михаил Емельянов. Пока КНР. Апа Моска агралалар Тауан кирядиян нақтага бұл группа Семен Готовсе Усалдан Дмитрий Макеев Субупу. Владимир Трофимов Ханлас бұл группа Сенянна. Дәреккестейме халында еккен ұлақсаны кейін ұрынна Михаил Емельянов байқаңылас. Онда анайскі құруққа Большаков түйін өпекасыға. Омасқан ұрылалар Александр Пешеннегі бөліқіме Айсен Гулаев Кәбәйе. Мәлімнен ектірі Василий Захаров амма Айсен Мигалкин Усалдан. Тимопей Большаков сұнтар бұл құруққа ғанянна. Апа Москатағысылар Семен Готовсев Усалдан, Дмитрий Макеев Субупу. Владимир Трофимов Қағынас Бугурука Сынянна.
Так, Апоңоска стабиліне. Дмитрий Макеев атакылы ұрыр. Апоңоска бастығымы Александр Пшенниковлы. Апоңоскасы кесі халқы баралыр. Дмитрий Макеев атакылыр. Semen Godopsep komisyoner mahkemede ona aksan bir nolga Semen Godopsep uzaldan tuhatıgar. Toğun kelliaktirge bir kaybıttara bronza medali Vladimir Trapinov'ta bidega. Помоска екінші хемақа кеділер Александр Пшенников Айсен Гуляев. Ақсан бір нұлға Александр Пшенников Алехмет оғытығар. Gerek istihimek. Böyle komanda vardı. Pşennikov iki nulga hasarına kayını vurunna. Помоскан рылдықтары Василий Захаров, Айсен Бигалкин. Тимофей Барсиков. Букурука Сынянна. Билеме шөй трені кесі болып қақта. Кенттен байыла отыртағысылар. Айсен Бигалкин Европа чемпионы. Олығын жамға. Апоңоска кешті хемек қатыққан олар. Семен Готовсеп Дмитрий Макеев. Ақсан мұны бір нұлға Семен Готовсеп ұсалдан қаян ер. Так, Василий Захаровка бастық әреті бөлінді. Так, команда бөлінді, Апоңоска. Екі ұлақсағының кені ұрыннан Семен Готовсеп ұсалды. Василий Захаров 1-0'da. Семен Готовсеп бронзаны Владимир Тропиновтан бұддағықтыра. Екештігіне қатағыстылар Василий Захаров Айсен Бигалкин. Шет пока 1-0'da Василий Захаров Ахмат оқтығар.
Merhaba, temizler. Komanda bölümünde. Ayşe müdahale takılır. Aksarı fendiyede. Aksan bir bilgi oldu. Belediye cezelevi bırakırlar. Ayşe müdahale cezelevi toskoydu. Onun ceza kabatı oluyor. Addak bolar diye bilgi koruyor. Jarı bildiğiniz değerli kursiyat havasılar. Vasili Zakharov Aysen Bigalken. Aksan bir bilge. Jara may baharulak. Igalius kateme. Kayılar kaybıdaşı bronze medalyin kardı orar baraturova. Ayşe Bigalken. Vasili Zakharov. Bilgiler tebrik masiyete vermişler. İki vergi aksana kayılarında Ayşe Bigalken. Usaldı. Ayak militerin Onca milite bölüp Hetton kelle aktarışı kiyseller.
Алтыс курuk. Bu grupa еттен килязлыяннагар жонго. Помоска тагыстылар Тимофей Большаков Сунтар, Михаил Емельянов Мяхаус. Сүйінді ауыз ол бағын тасында ойын-тасқа ұқтың киләлі аңдақтарды ғалалып болғана. Дәдігін үсті финалист Романиво Кето. Ирік көміс медалі балақордына медалі жеткізілері бірінші алаңда. Алқы олақ алаңдары. Тимофей Большаков, Михаил Емельянов, Сунтар Мяхаус. Дера команда вырды. Большаков. Такалырды. Емельянов tuttu. Балуани тәрісті. Тимофей Большаков комиссары. Большаков атакалыр. Он Мас. Тимофей Большаков. Тимофей Большаков. 1-0. Бүгін кейректер Александр Пушенников өліғіме Айсен Мегалкет ұсалдан. Республика чемпионат РС командында Якутия 303 спектакльден 300 ürünlerin belirtiler. O yüzden biz olarakmakta hep biz onda bu geçtiğimiz sonra namazda yuvaktan başlayıp iki sonra Respублики komandalara Білен 2 түйім ағаланар. Ақсан 1-0. Тимофей Большаков тұғылар. bilgiler onda komandalara tasvirlen Республика чемпионаты. İkiz tüyüne Ақсан 1-0 Тимофей Большаков тұғылар. Табы мұнда кайбыттары үйізместері бұл жағыр бұра бұлар. Ақсан 1-0 пока. 2 түйімақ.
Kol bunduk kolor Timotei başa koka basta gehreti verildi. Bilgi oldu. Mekayıl emeliyana bak zaten nerede? Evliyin yüz bağırlar. Birisi oldu, jilevi kendiler. Mekayıl emeliyana bak, jilevi. Tüveste. Zakavatılı behem bırığına geçtiler. Şu kayıt tütten ben sevilen tutardık da. Kemere hitten tutar, kemere tahattan tutar. İki tümünden komandalar balığına, altta bastan komanda balığına tamamlık. Usaldan behin toğuz şkola, hetton toğuz meyhanlas. Ağuhan sette taatta. Üyevli süyüsüz, çırapçı süyüs 11, 16 semesterden süyüs 15 şkola. Ирина Алексеевна Горная. Ağustos filiallerine Afrika hükümette Ocak'ta hükümetine olan sınıflardan Akulina Uvarova. Finalda Tasyatlara Gülüye Tekşova arasında Tatyana Popova Amma. Bu dönemlerde Ağustos filiallerine Afrika hükümetine olan bu yılda Respублики чемпионатыга Ağustan Andrei yapılar. Finalda Tasyatlara Anadolu Bayası kim bu belli? Ve bunu Otarıyor finallarda Ağustos filiallerine alınmıştır. Ve Okşam'da Anadolu Bayası Doğustan'da Ürüz Baharı'na tühümek. Evligen yüz baharlak tühmek. Aksan bilge. Timotei Bolshakov. Mikhail Emelianov. Окентен бирме бронзовый полуфинал Александр Пшенников, Лехме Айсен Бигалкин Усалдан. Timotei Bolshakov, Mikhail Emelianov, Ürüzköy'üne. Berat Başkanlar demonstrasyonu
Команда Миллионов. Iki virasana temurna. Ona bronzаны бежарин тақсар бравында. Билеген ырылалар. Александр Пушенников өлөкме Айсен Дэhээккин узалдан. Bir kay bittara Михаил Миллионов кытта бронза медаль бежага. Tabii ki sekenitten finallarda sağlananlar Алтон килядылы яһанна такталарга үс местерне бу жаһат хыктыра Марина Федоренко, Якутскай, Анна Пермакова, Амма. Ол кенттен финалга көрсөктөрө Валентина Шестакова, Оленек, Ирина Алексеева, Горнай. Команда барда. Тәвестеңдер олатар. Айсен Дэhээккин тагылата. Бастырмай турыдан алды. 1-0-га Айсен Дэhээккин Усалдан. Devlerin ikisi öne Hasan 1-0'da Aysen Дэhээккин Усалдан tutuyor. Komanda var. Aysen Дэhээккин'in takımı bayrağı kırdı olan olur. Stoyka atasta. Ona Kilovasan'ın elle kayna huruna Aysen Дэhээккин. Ona Михаил Миллионов кытта бронза медали бежагаттара. Devlerin medalinin kişiler bit sağlananlar. Алтон килядылы жактауларга үс местере бу жаһата хыктыра Марина Федоренко, Якутскай, Анна Пермакова, Аммалуха. Бәлемнән яктыра финалга Валентина Шестакова, Оленек улуха, Ирина Алексеева, Горная улуха. Марина Федоренко, Анна Пермакова, Валентина Федоренко,
Валентина Шестакова, Ирина Алексеева. Марина Федоренко, это до чемпионата, волостной финалга приехали. Вот полтора Марина Федоренко, это среди. Үш меселі бүлдеуін олардылар Марина Федоренко, Анна Пермякова. Білейін басты өті хүмәқ. Dari команда барды. Марина Федоренко атакалыр. Анна Пермякова тұтты. Көніскен олар Федоренко атакалыр. Ақсан бен Марина Федоренко ақсан бен нулга болды. Валентина Шестакова, Ирина Алексеева. Білейін иккестігіне қақсан бен нулга Марина Федоренко Жакускай. Тұғытығар. Тұттылар, тәңелер. Команда барды. Федоренко мет атылыр. Анна тұтар. Мекамискен олар. Федоренко атылыр. Тарбақтағы барды де, тарбақ шөй, кем тарбаға шөй олды, көйер болды. Анна бербет, Марина тардар, атақалыр. Басты кәйреті Марина Федоренко беділер, мағы тоғуын қырастан ағырер еді. Лекешті хүмәк біз сапқы барар. Зақават олдар, зақават мағанға. Олар идбат.
Dere, hamanda barda böhriye tenge tüslürdü. Marina me kırıtı. Allah ediyor. Ağına tengnete. Ekkes sereti. Ne Allah'ını bilirin kıvını bu tüymekka kıyını hurunna. Anna bilmek ova. Aksan bir bilgi valla. Sebebi anna bilmek ova. Tüveste. Zakıbatı kini tavır bolla. Belgen finalga bölümlendiler. Valentina Shostakova Olenyuk, Irina Alexeyeva Gornay. Чемпионаты бүгін бітехик 3 күні бола тұрар финаллара. Барты хилбей яхымы күрәқтегі болла. 3 күн бастағы 2 күн хәттелі яхымы. Оны бүгін 6 яхымы. Шиббет ет командаттан барыта 300 күттәчі күтімні. Ол егер андайды класстағы Россия спорды мастер 2, Россия спордың мастері 15, Саха Республикатын спордың мастері 5, кандидаттар 11, оны Сахада спорт мастері 10. Оның состав үддәқ, үштәқ. Онықтан бұл 2 бұйқаттақ үріктегі олар. Бастауыттар Россия баралар. 2 болбыттар Дальний Восток чемпионаты бараттақтыр. Дальний Востокқа бастыры үріктегі бараттақтыр. Evligen yüz bağırılaq, tübək, aksan bir bilge. Komanda verelimine de tabisten ötüsüyle böhrüge. Onda oğlum Marina, Feverenka, Atakılatı da anne tengnete. Emi bağını bunlukları tiyenlerdi. Olurlar tabistenler. Anna Permakova. İki bir asada kaydı, onun bronz medal kaykatı oldu. Saha Республикатын 2-нче Февраля чемпионатын бронза призера Анна Пермакова Аммалуга. Финалда кырылганlar Валентина Шостакова, Ирина Алексеева. Бөлүнмөлөр. Билим финалга кырылганlar Валентина Шостакова, Ирина Алексеева Горнай. Белемнен яктыра Ağılhan 5 kiloda yahanna jaqtallarga manne hizmestene Akulina Uarava Suntarılan olur. Kinerde Natalia Starkova'nı kaybıta. Onun hizmestene qaçının olur. Finalga mırıldıqtara Lidia Slepsova Usaldan, Tatyana Popova Ammalua. Evliyin final 6 kiloda yahanna jaqtallarga Валентина Шостакова, Оленек, Ирина Алексеева, Горная. Dari komanda verildi. Шостакова takılır. Vallahi takı taraksa bence. Kıyı Irina Alexeyeva kıyınıldı. Горная. Onu bence atağın kontrolla bata neye nokta aldı. Bence kıhılak kuturu buldu. Aksan bin nulga Irina Alexeyeva Gornay tohtugar. Evrenik kestiğinek.
Ярек кистемек. Дәрі Шестокова тақылыр оны ақсан тәңнәті бибиге ақсан. Лен жиреві біралды. Жиреві Валентина Шестокова тос қойды. Онан зақыбаты талғыға. Бәлемнен әлілер ағы 15 келәгі яғынақ дықталар финалға. Лидия Слепцова, Усалдан, Татьяна Попова, Амма. Дәрі финалды үз бұғарылақ кесеге кеділер Валентина Шестакова, Ирина Алексеева. Так, Шестакова бастығы әреті барды. Дәрі қаманды барды, Шестакова тақылыр. Онна 2 бір асағына көйді, онна 6 келі ақтырға чемпионка бұғадың сүтті. Ауған 5 келелерге жақтауларға финал. Лидия Слепцова, Усалдан, Татьяна Попова, Амма. Бәлемнен ектірі ветерандар ауған 5 келеттен аяғаннақтарға Андрей Бинокуров өз местен одан тұрыр. Онда финалда таққықтыра Анатолий Байшап, Амма, Ким Бибәкин, Усалдан. Рахманды барды. Лидия Слепцова тақылыр. Слепцова тақылыр. Онда бастығы мағы тура тардан алды. Ақсан Биннулда Лидия Слепцова Усалдан. Бәкәннеттен нағуын 5 келеттен яғыннақ ветеранларға финал. Анатолий Байшап, Амма, Ким Бибәкин, Усалдан. Кейлері бәлімден әйдәлер. Әбілен 2 стүйінақ Лидия Слепцова, Татьяна Попова. Ақсан Биннулга Лидия Слепцова, Усалдан туғатығар.
Команда барды. Лидия Слепцовая takılır. Takılır. Verdi. Tatyana Popov, Kemiskener. Bahçe Bahattar Betin'de gecene kıvırlarında. Lidia Slепцова takılır. Tatyana varır. Datanya Popov tuttu. Tarbaklar bu haralarda Popova tutar dere doğru olarında. Dere tardan Tatyana Popova mas sanatennete. Bir bilgi oldu. De final diye manı buldu tapanda kaldı. Belegin jirebi bırakıldı ya. Aksan bir bilgi. Лидия Слепцова, жевесте, она где захватит алга. Лидия Слепцова усалдан. Аксан бибиге. Так, Tatyana Popova, врач комитет барды. Анда 2 минуты көңілленер. Devligen yüz bağırılak tüymek Lidia Slепцова, Tatyana Popova, Aksan Bilbilge. Bir kaybettere Saka Respublika'nın keteyince Sibebi Sıldak Sempionatın kıl kavis sahayakata buluyor. Kıl kavis medal sahayakata buluyor. Dari üstüme mahak taniller. Tatyana Popova hereti verildi. Mahatan Дэhээккин diye. Komanda vardı. Lidia Slепцова takılır. Tatyana Popova tuttu. Tatyana Popova
Тутта Лидия Иванова, Слепцова Лидия Кивигасайнан кайын. Экете себе bir yılda Куустээх Дэhээккин Саха Республикатын Мас-Рестлингу чемпионатын чемпион катабы үддігатын сүкті. Білген ағылғын 5 килеттен үйәйәңі бетерәнлерге финал. Анатолий Байсап амға ким бүбәкін ұсалдан. Бәлемнен яқтыры әттуын келі үйәңі әрдіңі үш местейін. Мекайы өмілияны мәқамас Айсен Мегалкин ұсалдан. Бұяң үш местені Андрей Бинакурап қаңылас ұлан олар. Команда барды Анатолий Байшев, Оксан Бин Нулга. Todo. Jadi kesti hema Oksan Bin Нулга Анатолий Байшев амма тухатыгар. Namına. Bol battı. Bütün ulaşlardan kıyılı hırında Anatolий Байшев amma. Onu bu yağın şampiyonundan bolla. Sahetto kirelektirge bugün finaldan ırılallar Evgeniy Udin amma Sergey Konstantinov Дяхускай. Manda üç местени Aysen Мегалкин olan alır. Finalda kalsılar Evgeniy Udin amma. Andaydı klasta Россия спорттың мастері Andaydı чемпионы. Onu kendini tarafta Sergey Konstantinov Дяхускай. Andaydı klasta Россия спорттың мастері onun Andaydı чемпионы. Bekken Andaydı чемпионları utarta kalsılar. Onu şöyle trehine kişi olur diye saraylılar. Sergey Konstantinov бастыгы тегеме болла. 1-0 болла Оксан. Bu kişi kendinden bilemden yıktırı. Tavukun kilerliği yanına verdiğimler. Yüz mesleğin Vladimir Tropinov Kağınas, Semen Gotovsev Usal'dan.
Чемпионат күнүнөн Уярдаргар 5 ертігіттер Саха спорттай командаларын келеттері олар. Онда бұйырдой күрақтығылерге күрақтығылар олар. Оның үсті спортменлерге интересті күнағында чемпионат болдырып Явление кестеме Ахсан бин Нуга Сергей Константинов Якутской тухатыгар. Команда burada Aksanı tennete 1-1'ge. Onda Zerevi Sergey Konstantyev katıyorste. Aksan 1-1'ge. Yüz buharılaq tühümək Aksan 1-1'ge. Евгений Удин, amma Sergey Konstantинов Якутской. Олар Yüz buharılaq tühümək қалырдылар. Евгений Удин, amma Sergey Konstantинов Якутской. Зақабатырын тұттылар, білей тәңнияқтары. Дәрі тәнейлер дәрі қабанды бұрда Сергей Константинов еккебер ақсаны кәрді оны чемпионерді ғадынылды. Белеген ғырылалар Владимир Тропимов қағынас Семен Готовсев Усалдан Олон кейлілерге өз мәсілін өдеғалар. Финалда бәлемленелер Иннокентий Федоров Ленский, Алексей Кутугов Нам.
Үз местелбідде керен олдылар Владимир Трофимов қамалас Семен Готовсеп Усалдан. Финалға бөлімденеділер Иннокентий Федоров Ленский, Алексей Кутуков Нам. Трофимов takılır. Onda başlığı Vladimir Tropimov bin bulga. Аксан бин нулга Владимир Трофимов қаңылас туғатығар. Бұкәнеттен финалға кейректірі Иннокентий Федоров, Алексей Кутуков. Ярек кестühümək 91-0 Владимир Трофимов туғатығар. Саха Республикатын спорттың мастerdары, Республика чемпиондары кен. Орыптан немдерін бісіл спортсмендер. Нера команда бұрда Трофимов takılır, onu ikkin ұлға салынан көйді, оны бронза медаль қайыны болды. Финал. Нарылалар Иннокентий Федоров Ленский, Алексей Кутуков Нам. Иннокентий Федоров Республика кетенече хүзбеллағы чемпионы. Быйыл жаны қатылырды хоқты дейін вопроска әппеті жеберектірі болды. Баканнеттен сөсүбе 5 келеттен үйәйяннақ әрдіңі өз местері Евгений Поповылла. Ол кәнеттен финалға келелер Евгений Вонопнам, Сергей Пролкин Томпо. Бұл финал кәнеттен сөсүбе 5 келеттен үйәйяннақтарға финал. Иннокентий Федоров, Республика чемпиона, Алексей Кутуков, региональный чемпиона,
Бәрі команда барды. Иннокентий Педров 1-0-га. Буканеттен бүтәһик финал бахар 3 күнне хырыктыһит бүтәһик кирсите Евгений Иванов нам Сергей Пролкин тампо. Кол кемс медали бүҗәһүгә калды. Евгений Иванов нам Сергей Пролкин тампо. Järjeküstühü mäkkätavastılar Inakentий Педров, Ленинский, Алексей Кутуков нам. Ақсан 1-0-га Инакентий Педров, Ленинский тоғытығар. Инакентий Педров, Республика чемпионат болды. Әділ бағалар. Один последний удар, Алексей Кутуков, другой удар, Юрий Борисович. Дәрі команда біріліне. Алексей Кутуков атақылыр деп Педров тұтты. Алексей Кутуков ақсаны тәңнәті 1-1-ге болды. Yere bir yaptı buralar. Kime katıyor evdi? Inakentий Педров. Jevi kiveste. Yanınca zakavatı talıyor. Bu kendisi Kуустээх Дэhээккин атынан Мас-Рестлингу Саха Республикин чемпионатын бүтәһик финалы булуга. Финалга тахыктары Евгений Иванов нам Сергей Пролкин тампа. Evvelin hüs baharılaq tühme aksan 1-1-ge. Zakavatı Inakentий Педров'talar. Inakentий Педров Республика Bulurunga çempiyonu. Ya üstü hemek Zakavat tuttu diğer tanıvet. Rakamanda vardı. Taviste bir üstü yer. Taviste mas durardı. Alexey Kutugov Alexey Республика чемпионы РС. Инакентий Педров, ölüm temiz.
İnden önce bulurun kayak katılanma kaldı. Devlegin 3 günde kurak değil, bütehik finala. Orkun yağının aktarda tüyreliler. Evgeni Ivanov'la Sergey Prolkin Tampa. Bütehik bağırınan taşlarına 105 milyon harcı komandanları Kaptan Saha'yı komandanı Evgeni Ivanov. Dibimden basıya toplandan Orok'taki konan Kuusтээх spor masına Sergey Prolkin. O kayıtlar sınavlarda var. Помощка тағыстылар Евгений Иванов. Нам оны Сергей Пролкин. Андыды класста Россия спордың мастера Тампа. Бастығы түйінақ. Оны Куустээх Дэhээккин атынан мастерді хүтер Саха Республики февраля чемпионатын бүтек кесейді. Евгений Иванов, Сергей Пролкин. Да, команда барда. Сергей Пролкин 1-0. Сергей Пролкин. Әрәбілейін күстігімәқ Ақсан 1-0 Сергей Пролкин тампаты отығар. Bir tutarım. Сергей Пролкин 2000 кейін орында оны Республика чемпионын атын сүтті. Білеген награждение олар. Сразу
Arana pakai diurak.
Bilen kuraktehi samay Mevla Sahar gelibit nağaralağım buluğa. Bilen şempiyonlar, prezidentler parattan kilerler. Nagaradan ırmalar. Altın kille kutluğuyla pidesi aldan yollar. 3 mesten ılbıt Ahmet Ermekova, Ammalova. 2 mesteni Irina Alexeyeva Ornilova. Onda başka mesteni Valentina Sestakova, Valentinova. Pidesi aldan pağıstılar. Awan bismillah Fadliyan Tattavada 100 mesterullah Akulina Varava Sultanullah 2 mesterullah Tatiana Popova Ammalua Ona Bastagi mesterullah Slepsova Lidia Usaldanullah Tatiana Popova Саха Республики Мастарди Федерации президента лейтенант депутата Геннадий Анатольевич Васильев. Veteranlarga ağırlığını hırlarlar. 100 mesterullah Andrey Vinokurov, Pamlas. 2 mesterullah
Киндерге бузалдануа. Онна бастырместен Алла Анатолий Байша аммалуа. Наградын туттарар Балар Мачаратынан национальный көргінер кейіндерін директоры Гавриил Михайлович Махначевский. Республики чемпионы оны президенттері Ағатталиағай. Erdoğan Mehmet'in dilediği naktarda hüzmesten Allah Aysen Migalke'nin usaldan uluha. Ekkezmesten Allah Udin Evgeni ammaluha. Ona bastırmesten Allah Sergey Konstantinov Jakuskay kuara. Nagradını tuttarar Saka'da Asosiyasiya Президенті Александр Николаевич Кимкимен. Владимир Трофимов, Эккесместен Иннокентий Федоров, Ленский он чемпион мира Алексей Награданы туттарар бүтін Россия Мас-Рестлингу федерациясының президенті Михаил Дмитриевич Гуляев. Команда тümü hekimleri de oluyor. Onun komandalarda bu vakitler tarılıyorlar. Kim hangi komanda karşıyası bu bütün bile yapmayı. Ona sami yargın yani süsüde eskiletleri Erdoğan Özmestanullah Evgeni Popov Agaturov Ekesmestanullah Ivanov Evgeni Namluha Ona Basilistanullah Sergey Prolkin Tampoluha Награданы туттарар Саха Республикасының спорт физкультура министрі Иннокентий Юрьевич Григорьев.
de командны тümügüstü. Öz mesleğinle tatlılığın komandada. Narazı tutturar Al-Nur. Arnold Mokov, Andrıza Mastazı Federasyonun General Sekreteri. Ekes mesleğinle mehamalas komandada. Nagarazlıklar, Tugay Alexander Nikolaevich, Saha Республикатын спорту оны физкультура министрі албыячты. Aradığını tutturan Savaş Devleti'nin Sportu Onda Fizkultura Ministri Naketi Yürü Kirgurya Tahtda nege usaldı. Savaş Sportu'nun üst bastı komandalara. Bastığı mesle usaldı, ikis mesle mekanas, onun üst mesle tahtda uğun komandalara. Onu manan körökteyi tülüklenir, Amerika bilge karşı kaderi.